O te whātalo whātu le nei tai au fau, il tātou tino, whamalo whurau manuia, o le aso tofi le aso luas fuluono, o iuni lua awhi luas fulu malilima, le o tātou au lia. O le, o nanga ma le tautua le nei e si whonga le laumua. Ai alo mai loa, le tātou sauni ngano tua le ata ita ia, sunga le whawhengainga, pasta sione le asi, mai le kalesia, whapaputonga le atua Sāmoa Johnsonville. E us mai lo le whawhonga. Ora tātou tāpua i atu i le atua i le nei tai au fau. Ala whai maia Sāmoa i le nei tai au. Se i tātou atu whātasi maa ui ruma o le no whari ma malu o le tātou atua. E ala i le tātou tāpua inga whare a inga. I le siwafa ma malu o le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Tātou te amata ina i le tātou tāpua inga whare a inga i le nei aso. E to tele ua whai mai. O ai e se whai roa mai se mea le lei a te i mātou. Io vai, ia e whaasanga mai i a te i mātou le malama lama o whafonga. E tele le fia fia ua e tuu i lo uloto. Ai titi i lo lātou i o na pō ua whaatele ina i a lātou saito, ma lātou waina. O te ta oto, ma o moe file mu. Awa o oi o vai. Na o e lava ua o nofo file muai. Tātou te talo. Anganga pa i ae lo mātou fesoa soani sili. A fia mai a malau whau unga mana i o mātou loto i nei asu fau ua aulia mai. Whātumu ma whapa ia i mātou o lau whanau. Ina ia pa ia ma malu ai la mātou sauninga a whaia nei. Pamanuia i lau upo le a mātou whanongo longo i ai. Ona o Yesu Keriso ua mātou te talo tuai nei. Amene. Tusi whilwhilia o le nei tai au. Fia soani ai foi a wase fe au wha malosi. Molo tātou sāvalinga o le nei aso. Maua tusi mua te Salonia i lona mtau kwe lua. Fia whaita wina le whai upo e sfuma le tonu. Whafonga maia i a fionga pa ia alo tātou atua. O le mea lea mātou te whafta iai i le atua, o i mātou lava i le au noa. A wana talia e o tau la fionga le atua na mātou whalongo ai mai a te o tau. Ua le talia e o tau o le upo tangata. Ai pei tai o le upo le atua. E moni lava lea. Ua matuanga lue fo i lea i to tonu i a te o tau. O e whātua. O sa manatu au tu e whai mata i ala o le tāsa valinga o le nei aso e whāpea. Talia le upua le atua, a o maua lo taola. O whi au whape nei, o whi au whai ngō fie ma le malama lama ngō fie. O le ngaluenga ma le matawhai o i patino le au whai ngaluenga pa ia le atua. E pei o na vala uina ai i la tau. Na ona abatu se wha manatu ma se wha iloa. E ala i le tau longo atu o le fina ngalo le atua. O tusi masani. Ai fau pe i le wha longo pe a whetalai mai le atua. E ala mai i lana upu wha wina. Tō tele nisi ua sai le au whai ngā luenga le atua. Ma ua lātou whai mai. Ua le launga sao le upu le atua. Ai launga mai fua i tangata. A o le aso manatu. E launga inu foa malaulau. Talo fai. O se manatu wha vali vale a tele lea manatu. Watangia mai ai le tangata ua te tee. Male le wha longo i le atua. O le upo male wha le atua. Mo le tangata soifua. Le laban si te aia i e suri whata oto. E whata tau i tangata lulu saito. E whātusa lea i tangata e whaalongo i le upua le atua matalia. Malona taui e muri mai ai. A o tangata e whaalongo ai le talia. Ua i loa fo i le unga e tu lai mai ai. O le whapongai lea o le whaafitai a Paulo i le kalesia i te Salonia.
o se kalesia o lo tau afuafua le ola fa'aleagaga o tagata. E lai umi se taimi na nofo ai Paulo ma lana aumalanga i Tesalonia. Ae na vave ona toe tu'uvaese, ona o se bebesi sa tula'i mai ai. O lana fa'afetai tagata o le kalesia i Tesalonia, ona o lo latou taliaina o le upu a le atua, sa latou fa'alogo i ai. E ui i le tele upu matala tagata, na latou faifai ai ia Paulo ona o le talaina o le tala lelei ia Iesu Keriso. Ae fai mai Paulo, o te whaafetai, a wā ua outou le taliaina upu a tagata, a ua outou taliaina le upu a le atua. Masalo le 20% o a'oaʻoga Keriso, e whātatau lava i le talia o le upu o le mālō le atua, o ana tala whaafa'ataoto, atoa ai mana o onga e whātatau i mea na tutupu i whaingainga tuai. E toi au mai ai le moni ma le whamaoni, o mea o le whōwhoanga pa ia alona tamā, e ala lava i lana upu. Whai mai le manatu au tua o le nei aso, talia le upu a le atua, a o maua lo taola. Mua, e le whaarua ina le ola ua au mai e le atua mo ta ua, i le tino le nei. O le taola ua au mai e le atua i le tino, le nei ta te olai, e tasi lava. Na whai ai e le atua le ua i tangata, ma manava ai le ola lea i ate ia, ma abea ai o le tangata ola. Na pa ia ma mamā le tangata i le silafanga le atua, e le ngata o le tangata i fafo. Ai ua whape na fo i le tangata lilo i totonu. Peitai, ina ua angasala le tangata, o na ola pea leo le tangata i fafo, a ua oti le tangata lilo i totonu, o le anganga lea. O le mafu anga lea na abe e se aile ua i tangata mai i whato anga pa ia ma le mamā o le atua. O na ua soli le tangata, le la whea ngainga ma le atua. Ma ua le to iai fo i se mamalu o le atua i ate ia. Na amai e le atua le tula fono, e lima ta ina i tangata ma tausi iai, ma le manatu a tonu e toi whaola ina i le anganga o le tangata. Ua oti, peitai, ua leo lea. E lei mawhai e le tangata o na tausi ma le wha maoni nei tula fono. Na o na wha popo ai o le oti, i lunga o le isi oti. A ina ua fia mai e sui le lalolangi nei. Na ia fia mai e toi sa ili, ma whaaola le tangata ua leiloa. O ai le tangata ua toi tau sa ili. O le tangata lilo i totonu. O le anganga ua oti, ona o le angasala. Whai mai e su, e ao na sa ili ia maua, ma toi whaola. O le whaola ina lea o le tangata, ma le whaola tanga ua sa unia Iesu, na mafu ai o na sau o ia i le lalolangi nei. O le whaamaringi ina o lona toto pa ia, e ala i lona maliu i lunga o le sātauno. O le whaola ina la o le anganga o le tangata ua oti talu le angasala. O le tātou talia o Iesu ma lona maliu, i o tātou loto ma o tātou wanganga. I oe, whai mai le manatu, e le toi whaarua ina le ola ua au mai e le atua mo tā ua, i le tino le nei. O se tala fia ma se tala le lei mo tātou uma, a tātou talia le ali o Iesu i o tātou loto mo tātou wanganga. O na whaola ina i le o tātou, lona winga, a e oti le tino le nei, e mauti noa, e te ola pea e whaavavau, ma tali ai le aso, e a fio mai ai lo tātou wali o Iesu. A whai te le talia ina Iesu malana whaoletanga, e le ngata ina oti le tino, ai ua oti foi male anganga. Taua tele le salamo malidiu i le atua, matalia lana upu, ua au mai mo i tātou. Talia le upu a le atua, a o maua lo taola. Lua, sei fai so ta sao i le ngaluenga tā lai, na sau Iesu e fai. Na toi whamanatu e Paulo i le kalesia i Tesalonia, o le mele na vala wina ai o ia e le atua,
ma whaola ia te ia, ai le whaalinga na ia iloa i le ala i tamaseko, ina ia whaiso na sao i le atua, ma lona finangalo, e ala i le tala ina o le tala le lei, ia Yesu ke viso. Na bala wina tātou ina ia tātou au auna, e whātau nuu le whao le tanga i Yesu, ia outou wo e whainu umalava maso, tātou te lei whao la ina, tātou te nofo nofo, ai ao na whaiso tātou sao mo Yesu malana tala le lei, a o maua lo taola. Whai mai Yesu, o te tuina atu i atu o tau le pule mane mana, tau te oa i e tālai, ma manu maloina nganga o tangata, mō le ali. Na ia toi whātua mai, o te iate o tau, i mea umalava tau te iai. O aina te whaaua wina le ngā luenga le atua mō tai au. E mawai atu le atu pulanga, ai fotua i mai le isi tu pulanga. Olo tātou sao tele lea mo i la tau mo le numanai. Ia awane i mate le la mepa, ia mumu i taimi uma, ma whaasusuru atu i le polisa, ina ia whaamala malama ina ai. E iai whiri o na tā au nanga, ai wa o mai le tuspa ia i mea uma, ma aia tā upenga o le taua, tā te tau ina ai le taua, ma tātou manu malo ina ai le fili maliti Apollo. Talia le upu le atua a o maua lo taola, o le upu o Yesu lava lea, e aona e talia ina, ma ia e manatua, ia whaiso sao mo Yesu, ma lana tala le lei. O se sao tā ua le nei e o tātou au ngatama, o e sa mua i malai le ngā ruenga le atua ma le tala ina o le tala le lei. Lea ua tātou ai, ma tātou manuia ai. Sāmoa ai. O le tātou talia o le upua le atua ma le loto wha maulalo i o tātou loto mo tātou wanganga. Tātou te wha o la ina ai. Wa toi au mai se wha manatu a Paulo i le kalesia i te Salonia. Na iai nisi na lātou tau mawhai e wabao i a te i lātou. E awale tau tala i da fionga le atua inu ese. Ne i wha o la ina i lātou. Whai mai na apostolo. Awase a ea so mātou wha moe moe. Mase fia fia. Mase pale mita mitai. E leo au tau ea i luma o lo tātou wali o Yesu ke viso. I lona fio mai. Awa o tau lava o la mātou vi inga ma la mātou ori ori. I oe. O upo ar tangata e tutusa pau i ate ia tangata uma. O e ua lātou talia le upo ale atua. Ma le loto whaama walalo. So ia le ola te tee ma le whaitio i le atua ma na upu. A ita ma te tee le tangata. E ma fua lea. Ona ole na lava e te ola i le angasala, ma vai vainga ole o langa o loo e whaia pea. Tātou talia la na upu ma le loto wha maulalo, a o maua lo ta ola, mua, e le toi wha lua ina le ola wa au mai e le atua, i le tino le nei, lua, sei whaisa ta sao i le ngaruenga ta lai, na afua ai o na sau Yesu i le nei lalolangi e whai. O le tātou ngā ruenga whaauau, ia tātou o e whainu umalava masoo, ma papatiso atu le suafa o le tamā, ma le atali, ma le anganga pa ia, ma o atu ia te i lātou, ia lātou tausi i mea umalava, ua ou whai atu ai i ate o tou. O le a tātou vivi atu i le atua, i lona vi inga ua saunia.
tātou whai u le tatalo. Ma e ule siri esa ma le matautia o lo walofa le ali ie. Ina wa e toi whafangu i mātou i lo mana whai wabenga i le nei aso fau. Sa ea sa mātou upo e tali e tuai i le alofa. Wana o le loto whafta i lava. Mātou te whapea i foai. Ia whamanuina ma whapaleina o e le tupu a tupu. Ma le ali i o li. Whafta i le nei aso fau wa e au mai. E whao popo i le soifua ma le ola o lau whanau. E whao wawa i pea o mātou whaibalu filima i le ola nei. O fe au fo i ma ti ute ma sani i le aso, ma le aso, vi ai o e tama. Pafta i le ola ma le malosi. Ai maise o lau whaasoa i le aso ma le aso. O mewa e fo i mai e tausi ai lo mātou wola i le tino le nei. Ai wasili ai, lo mātou wola whale anganga. Paftai ona o awa fionga pa ia mātou te whalongolongo pia iai. Ma au mai ai le ola i to tonu i ate i mātou. Pa whanga i nai peo mātou wanganga. Ina ia mātou mātutua matutupu whale anganga mo lau a fio tama. Paftai mo lau whamalo longa i o mātou nei tino. E ui lava i le tele o mau whamai ese ua o mai. Ma ua haafi ai le soifua ma le ola o tangata. Ai whaaftaita ma. E lesu i a lava lo walofa. E ala i le pai mai o ua ao la veai i le aso ma le aso. Whaaftai mo au whaamanuianga i se o mātou atu nuu o Sāmoa. Ai maise le nei atu nuu o New Zealand ua mātou nonofo ma au mawai. Mai lava i e mātutua. Se ia o ina i whana witi. Pafta i tele mo lau wha o le tanga. E ala i lau alu pele o Yesu ke viso. I lona so i fua pa ia na ofa fua ina mai mo le lalolangi anga sala. E ala i lona maliu i lunga o le sa tauro i kale maria. Wale ngata ina mamama ma ngalo aia mātou anga sala. Wa mātou le leia i malau a fio. Ai wa maua ai lo mātou a banoa. Mātou te uru whale atu ai le mea siri ona pa ia. O le langi wa e saunia mo i mātou o lau whanau. Mātou whātou ese le ali ia. O i mātou lava o tangata le anga ma le anga sala. E le lilo fo i o mātou tangata i lau sira whanga pa ia mai le langi. O le ala le o le mātou tangi atu ma le loto whamau a lalo tama. Wha mole mole. Whama ngalo Sāmoa lo watunu. A whaita maa ua mātou whata mala i o mātou tiute whataitai. I le tausia ina o ainga. O nuu male atu nuu. Ai masi o lau e kalesia. Whama ngalo mai i mātou. Tama alo whae. Talia mai ala mātou tatalo. Mai a sausawina i mātou uma. I le toto pa ia o lau lava alo Yesu ke viso. Lava i mai o wa ao lofa i lunga o mātou tangata umalava i lenei aso. Ia malutia pēa i mātou ele mana lave ai o lau lava nganga pa ia. Angalele mai la wa fio ta mai fe au manga nuenga. O lava singa uma o le awhenga iai mau tangata i lenei aso. Tai ma lave i mai la wa fio mo i mātou. Tai nane le tapo inga malu i ta māmatina mātutua i tono maota malawa. Lau au whai ngā ruenga ngā rulua e le tala le lei, i le whata whai taulanga ma le whata whai taulanga. I la lato ngā ruenga te talo ma le tapua inga, ia whamanuia iai lau a fio. Alofangia lau whamalo longa mana i se o mai ma mapatia i le tino le nei, i to tonu o maota malawa, ai maise o whale mai. Ia pa iatu iai le mana o lau whamalo longa lofa. E ala i le suafa o Yesu ke viso le alii o le ola. Pamari atu i se o mātou atunu pele o Sāmoa. I ona taitai ma ona tangata anu umalava. O whata ape ma whaasala la wina i so o se tapa o le nei lalolangi. Ona o sa ilinga manuia. Au walo lato lumanai. Ai mai se fo yo le rei malo ni usila wa mātou whai malo ai. Ia iai lo manuia. Angalele mai ta mai nei whanau i alato wa o ongo le nei aso.
tausia pea i latou ia la uma o le afega iai ma i latou tamā tausia i latou i luga o ala ma totonu o fale aʻoga i le mana o oe lo matou atua faamanuia le alo atu le faiʻuga o lenei vaiaso taitoʻaluaina pea i matou uma ma lauafia o tamā matou te manuia ai faamanuia le ofisa fa'asala lau nei le alipule ma lana ʻaufai galuega ia manuia galuega lelei uma o lo'o latou faia pea auā le tautuaina o matou tagata Sāmoa i niusila nei ae maise le lalolagi i atoa tuma mai o matou luga uma lava le manuia ma le filemua oe le atua le tamā le alofa silisili ese o Iesu Keriso lo matou ali'i ma ia mafutaina pea i matou le mafutaga vavalalata ma oe agaga paia nei taeao ma aso uma lava e o'o i le fa'avavau e fa'avavau lava ona o lou lava suafa pele Iesu Keriso ua matou ole ma tatalo atu ai nei amene. Ua whafonga le tenu i te tātou sānuinga lotu o le taio nei na taitaia e le sunga le whawhingainga pa stasione le asi mai le kālesia whapatonga le tua Sāmoa Johnsonville. A malota pena whawtaitele mo le tātou sānuinga lotu i o le tano lava yang le leile tua ma whamanui atu i le sunga ia manuia fōle nei aso mfuafuanga o le awhenga iai whawtaitele lava. Ua luas 5 minute u te elfitu a mai alpese o le whafonga mai ai ia ona soso o lole mal tatu por kala mel ata o le taia ta lo falava o le tautu amata le nei si fongo le laua Sāmoa e tula ia mala ia i le winga o lo tātou whawai sea ea le mafuanga o nei mau mewa tutu e le o se toe whawhangu e lea roa tunu ia si le fua o tele fau sosonga o fana ua puleile ola po o le ato nu e ale sa o lo tonga toi fesili hane lava o fa mua mua le atua o Sāmoa manu
Sāmoa, is Auntie Talahia. Instead of Fifi Falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavel, to Fongalo Mua, ata ole tayao. Tato por kala mele ata tai au ia le wa tato to e felo i lungo pe ulea ma no se fu mluia fa ma no fulau o le taimi le o to e luas fu 20 minuti ona tale o le valu tai o le o so tofi o le so luas fu ono le masino yuni fa ma lo fa tai le tu le tausinga o popo atu ne ya so i lo so i fua ia mo wola fa i tato e felo i lungo pe ulea sunga i fa fenga ngam fa le tua nei tamam tina ma tua le mano se le tu mai fa nau ata lo fa tu le ngang fi tele tono Wellington ni usila ia mission la lang tele lo mo mi fa sa longa ma lo fo lau i le tai au ia manatu ele tu sa uma ia ngona le ya so inicio no maftia ia no tu langal malangal mali maleoti ia po ni utau o so fuanga e ia angale le imfa menu ia te omsio wainga por kala mel ata o tai au tatu tel no fia ia wa dir tai o le stofi i dei tai mini usila na vai le ia me tupu yo aftai le i nei tu o lang yo tatu ia yo mawal fi le mu malamel tai au mawala sfo ia o finga luenga ni si tapu ia inga fa nau ia onga fe malanga inga fi le ni me tupu se afu isi tu o lang yo lo tau i misa lava enga ia o tatou ia ma lo lava le so i fo le lei e tatou paanga sunga ia sfatu la wana o lo fitele atu ia sunga ia le wana mai peti ia le mafuta mai sova i na i sasa ai ia oe na ia moa malo lava malang manuia vale mati malang whenga luenga lo fatu tapsoni ma iava manuia tele oe malang whenga luenga ma fo Eric ia faafetai faafogomai po fitofetoai ia melia faamoana suga loli i se lau ia uila ulalia le ana manua faafetai lava naomi matoka lau fatu pua na faatali palii ma se foi tinamtua ia salia ia lo fatu po kalame fegauiai faafetai ia o le tatou polokalame o le ata o le taeao le ufaagasolo ia e usemele faafofoga i lei pesipesega fale aganuu ia mai le fiaoga o sagone ma le motele i salafai ia ona so ile mo le tano le tau.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E usi melfa fonga tala o le tau pēna whaino mai lo official vai tau o le so, wha malu le nei aso e wha pēna fwere aso atai au, i e male asto nai. O le aso sama le aso ngfua le uvaro i e wha mai e langi le lei le tau, ka piti, Manawatu, Marlborough, Taranaki e Timunga le so, e wha pēna ua i o rapa, Hawke's Bay, Tabo ma whanganui, e wha malu ma tau paolo le nei aso. O le malurua le eo lau whamawina sifururuanga i turunga sifurulima. E mawhanwhana sifurufawha solo turunga sifurumaleiva. E ukilani le soe langi le lei le tau ia o tau pēno whaino mai. O le motu i saute langi le lei le tau Queenstown mo Dunedin. Ma ia le matu le lai nisi o taimi Invercargill. Ia e timu kalai stete. Ia whapea le pito irunga le motu i saute le iei ia Picton, le Soni, Blenheim, Motueka, ia manu umai naa. O le au te lenga o la tunu nei aso e matele ina te munga mwha malu le motu i matu nei. O pia i le nei aso e whai tiria lufur fitu lufo le vela lufur whale a mawhanwhana. O le angotui fo le lai le so Wellington e 2 minute te e le lima nane le fiafi e oso e le la tai au i le toi sifur 5 minute le valu le tai au a tai au. O le fuore malulu i Wellington e manutua o i amata malitasi i whasolo te runga se fulu. E a mawhanwhana ia se fulwha ma le sifuru ma le lima lea ia i le tai au nei po le nei aso. Talau le tai mo la toi whangote le nei aso Wellington e pe le tai te o le sifuru tasi i le tai au nei. Sua le tai, 2.5 minute te ai le lima i le fiafi. O na toi pe le o le tai lata i le sifuru lua na nei i le pou. O poli rua, sua le tai le sifuru le tai au nei pe le tai le whae le fiafi toi sua le tai i le tea le titi o le se fulu na nei. Tala nao le tau ma le talo le tai mo le silfia. Ia mo oe la folau se le ni le aso ma lo lava leanga lei. Tasi tala ni usila mo lo tupa Sāmoa
tala lima se furu fitu sene i le aso nei tala lima fitu sene o le tupe atonga le utasi tesi ma le tolu lua le paanga tonga i le so tala fiti tala tolu tasi tupe Amerika e lima se furu iwa sene tasi tala New Zealand maula tupe au se talia iwa tasi sene ia ma le tala Sāmoa le o tala lima se furu fitu sene i le aso nei ia malo whaftai la vano whamrianga wa soifua o e le soifua le yaso whatala whatu por kalame whamanuia lo was whanau ia malo lava le wholau manuia ia telepeni si aso marista usanga e whaupopo le ia te oi o le emaili na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia peafia maini whamanuianga o le tuswai tau o le ne yaso o lo maua le le tusi numera tolu feo boi fitu e whapea mai la tau te tausi i ana mea e tausia ma mea e tausia e le whaapotopotonga umalava i luma o le whale whitawha i o le whaapotopotonga e au nai i ngā luenga o le manu manu e mana i alo whaitau ina muta upu nai tolu numera i a po le hale anganga o le fwoi upu nai fitu le whataua i le ne yaso la tau te tausi i ana mea e tausia ma mea e tausia e le whaapotopotonga umalava i luma o le whale whatawhai o le whaapotopotonga. E au nai i le ngā luenga o le malu malu. Ia manuia lo wa soifua, ia le pese neu filifilia le tatu proklame, whamanuia i o to wa soifua, mai St. Anne's i Newtown. Tala whalawa usimel whawhonga le wawaile I tala mena tupu lalangi nei aso o tātua uria le asalua sifuruono Iuni. O le so I le tausanga e te siiva o ono,
o le tuunga tāwale foi le Grand Prix, o le so na whai ai mo le taimi mua tono falani. O le so le tausanga tasi iwa 5 o le awala le ui le sami tau o le koneti ai pe so tai ai Amerika tau le Great Lakes i Atlanta. Tatala ile so ia ele tuputa mai tai o Peritania o Queen Elizabeth Talelua ma le pare mia ma le presidente o Amerika na taimi o Dwight Eisenhower. Ana tala tausanga tasi iwa 5 o le sol tausanga tasi iwa fitu o le koneseti muli lea le li o Elvis Presley na whai ai totono Indianapolis ia mamaliwa iloa i le lua masina muli ane. I le aso nei tausanga tasi iwa fitu o lana koneseti muli Elvis Presley. O le sol tausanga tasi iwa tolu na whai loa i le presidente o Amerika termina o Bill Clinton wa tafana tu nei mea tau wha tontonu alu mamao Amerika ia Iraq. Ia, i le tamu whai lewa lea su mea tau fo o lo whai ia Iraq. Ia ma maua ilo lewa noa i po e vai luai. Ia ma George, ma le tangata leo Saddam Hussein. Ia e pe ona ia i le vai teimi o George Bush. O le tausanga tasi iwa fitu o le tangata tusi o J.K. Rowling. Na ia whai loa le tusi lea mua o le Harry Potter. Ia le tato loa le ngausia ile ata fo ilea o le Harry Potter. Tusi mua nan whai loa le tausanga tasi iwa fitu i le aso nei pena wha lau loa ai. O le tausanga e lua fes fulfai le so o taitai o atunune o Peretania falani si amani maisi nu Europa. Na lato whaamena tuina le se lau tausanga i le astonu nei lua fes fulfai ia i le mai ai o le tau mua lalangi ia mauti noa ia umi le teime file mua ai le aitu o lalangi. O le sol tausanga i lua fes fuluono o siafi tele na mu ia i California se lau 5 fulu ia fale na fale angaina i le so. Ia manisi fale ia na pe se lau 5 fulu fale na mu maleanga. Manisi fale na fale angaina fitus fulima. Ia tatu talana tu e maua le whapoponga le taimasani whaftailava.
Vega mat kodisi le fifi o le taimi o le ua toi ono minuti o na tale o le valu. Le ua tau mo tatu telefone minuti o le whafonga le iai toi moli atu o le whaanga o le tatu porgalame le tatu o whafonga i le nei tai o fau whamano lava le whatasi mai ma le mai mo mai ma le whafonga mai. Ia atonio kai sia te le atu porgalame ia malo lava le sai. O le tuzanga tau ni aso pifo ni ngai mawhan whana le tau. Malo sil sa video po ia fua le fo i oil ni aso ia unai a lulu wafo le tau pe malo savili ia te ole lea lau la pisi. I teimi me tau ina i tamai e feo a ilo la pisi tu lau le ngana. I o turo lai paka ia ta avale a inga i le mele tu la tu talungi la pisi. Ia na oso le ilalo e tau whainga luenga. Ia na on whamanatu atu whawhaingo whiinga luenga nei tamali i e feo a iloli nei ia avele la pisi tu si vai ngai. Whaingo whiena na piki le loli. Ioi, ia, malo lava le, tau atai. Na tau leo amtaria ngā luenga nei tai au. Ia, sao le ia. Pule ale maalili o tangata e ngā ioi loa ia. Te ato ale maalili. Mela nai. Ta ua lava ngā ioi inisi o taimi. Ia, usi taimi e pulpulu ri afu maalili e lava ia. Ia, whaisi na ngā ioi le titi vo le le ia. E te te ia lo whantu wa i swinga. Whawhiwhianga mat kolisi le fifi wha ua uatu. Ia, ina utoi 5 minuti na tāne o le iwa. No tāne o le valu. I le tātou porkalame o le ata o le tai au. Toi ofa lo fatu ma whamanui atu le tai au. Sunga saulanga lo fatu. Ia le tai au.
Tonu telefou o lo tu mauleang le me le lofo le tualo soifua mo le tātou wala, e nei fo iaso o tātou o lia. Al mai o le whaapoponga ni tala I mea lo te tupu se tātou tanu I Sāmoa, o si mai eilo whaafonga. Wa pati patia e lea onga tūlanga lua iwa le motu tele I sala whai, le fesoso ni tele mo le vaitau mafa mama, va te sei mawhangwai wa tufa atu iei ele malo Peritania, e tawala mai le lātou ampasa o lo I Sāmoa, mai o se polo ketin talusanga I nese tasio le fio anga, ma le wha moe na ia maua e alo mawhanau o le a onga tūlanga lua iwa, le swa vai ma saunga le mo lo lātou soifua malo lo ina. O le polo keti ato e au fiei makula e wha malu lua I whangwai, e tusalo na tau maleiva afe whaselau maleiva tā la onus fusene tupe Europa, na whanli wina I le tā la Sāmoa tolus fulmalelima afe se lau ivas fulmaleono tā la. O le sunga le pule a onga tūlanga lua iwa, le sunga unga pō tā vana, na momoria le whaaftai a vea masui o le a onga malipulenga, e whaaftai e le malo Peritania lef so swani pitu I sili o na tā ua, wa whaamanuia ina I whanawa onga. Ina wa mai asu enga whaalo toi whana mtanga ringa o leo, e sa idi e le mafuanga na toi so sola I tua titi tua lima, ma ani seko vai lei. I le asu enga wa fie leo al tu ese tua valu, I le wha maoni ma le mun ta io ta ia laulo wha tino I le lātou au nanga. Mai tua valu la lea, tua tolu ua wha marolo nei, au fia ia le na va ia le sifi ato I le pole, ia whatasi ma le sa so atu ai, polanga atu ai si, second in command, ia ma le si la li I sa atu ina, e alu e va ai le vaenga le o pui e na ye le vaenga le I le area le so la me la uli ia. I la tōla na, e tō tōru leu wha marolo nei. O le isi tōlua. O lo ua suspend for 2 weeks without pay. Ua wha marolo le tū mauma lua vai aso au noma se tongi. Ia o le isi la tō tōru. Ia ua whapea ona tō e wha pa ufo lalo tūlanga atofi. Po Timote. Timote mai lalo mai tūlanga atofi e sa iei. Na wha manino fo ia wa pa au. O le sola anga pang tanga I e to alua. Nau e se ala wali I le fiafi. E le ise sio I la tōna I o teimina wa ia pang tai. Usa o le taunu unga susu e ngana tanga ruenga. Usa o le kaimia whai ngalo. E le iai leo teimina ma iai o le wa ingol sel. O le kaimi konguanga nga sola e se mei lor o wali. O na mea hoila ele o ka ua, ele o ta ua sa o me ele au wanga. Po la le sosoani le tu ina paule mea o tu ina mai. Ele iai le kaiminga sola I la ua I tōlua. Mai ele soso enga fo ina maua, ina I loa lawe paunta ele ola kia mwa sa le mtanga runa. So na I loa I la ua ni, mai o le mea fo lau maua, o le vanga whai loa mai I al tūlanga fo le inisio o tūlanga I potu I ana whale e tonu. Ai le I whai loa ina mai le ori I le pūlenga, mea te tau ana whaatino. No wha mautino mai foi awa pa, wa mai au na toi wha le leia ia me poe ata sa le mawhai o naula, wha te se ma potu sa wha le angaina, ma ua wha au popo tu foi ma malu le malu e soaswani I leo le whanpuipui, e le mata I tuwina o pāngta e maiso I la ue e tō lua. O le aso se fulma le tōlu o le masina le nei o Juni, na tui nā tuai le fitua soia I la tō nei e tō amalu, e talia nei le whaai unga wa whaia le pūlenga, peita I mai ane le fitua so, e le iai se isio la tō, na toe talia nei le whaai unga. Wa whaamuta nei le whaamasinonga toi whaawa wino mōri maua le mata opu, wa le toi pō ma le whaafonga anga ma le si le fio le tātua tino, ia I lātou e tō ono o loa ngā I ei mōri anga li tua leo, e aunga lava e le sa I lia lea po ai na maliwai le alo lea tino o iatu au maa tino. Na iei lātou le whaamasinonga e maiso lea tino, sa tali talia le teime tutu la I lātou I whaasolonga o lātou mōri mau. Peitai na whaai loe lo I o lo tū lai mo I lātou, o le ale mōri mau I lātou nei.
Pe iai fo ini ala tō mōri maua le avala au mōle amata opo. Ai wangata mōri maua leo ili tama ita ia pofa a sio. O ia le tua oilo lato fale i vaitele, ma le fale maututongi le sa no foi le uso si vai. Mai o le tausanga dua felua se fulma le lua, na vato aia wa ai le tama ia sa muelu maltina ia si vai, wa anga iatu ma na nofa faatase le fale maututongi le e tasi, e le mautus tu sia si vai o lo faa mawinai. E masani o na o la koleni faatasi ma le tina ia pofa. Mai sa ia faa soa fo iai le tūlanga il faa lave le na tupo, a to ai ma le ta avale le tama ia le ala le pule rimonia iafi. Peita ina te ena o ma le tina ia pofa a sio, wamtalanga na faa mawina le tina ia si vai. Ma ia faa iloa i le faa msinonga, talu ona no nofo le ununga li i le fale maututongi le lantu te tua oi, e le ia i lava se teimi no lato ko leni fantasia ma lea tina ia si vai. Mai ele i umi foi se teimi sa no foia ele a inga lea fale no fututongi ai toi tāpena ese. Ma ua whātu langa il te mai tai whamasino i a talasa a tō sa anga, lea sohono le masino o ke topa, e tō lau ina ile whai unga o fōra sanga whai u a lo ia i tu e lua, ma whamautu mahi lo maseaso, e tu aloa ia ina mai ei lana whai unga o le nei mata o pō. O tala ia mai Sāmoa whamanu ia le tuai fua whanga la whenga i le nei aso, whasoi foia. Tala falava o talafong mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao, aso lua se fuluono Juni lua fe lua lima. Ua whaato e sile taitai o le vaenga wha upufaya le New Zealand First, wa wasa mana ia Winston Peters, i le vaenga wha upufaya Maori, ona oniana upumasoa na lafo i le te pati Maori, i le aso ana nafi, o se whelafulafo inga na tula i mai le taimi na whesilingi ai, e le isi taitai o le pati le Green Marama Davidson, i whainga o whangotanga, na mawhaiona whaalongoina Peters, o saunoa ini upumasoa, i fōlinga mai e whaasanga ia Ferris. Na tuilunga Ferris ini nai minute mulimuliane, mavala au se vaenga o le poloa inga, na whaatonuina le fonga whetalai Jerry Brownlee ia wawasa mana ia, ina ia whaato ese ia na la fonga na whai. Ua au tasi le pale mene i le pasia ina o se tula fono, e whaamautino a ie le mawhai i le whaamasinonga, o na tuina atu se poloa inga tu mau e tau fia i se ingoa o se tangata matua, ua whaamaonia i se soli tula fono o le whai a inga whaamalosi, masauanga matanga, se iwanga na ua malia i aile ua a fia. O le tula fono tau whaaofi o le Victims of Sexual Violence Bill na pasia lona whaitaunga lona tolu i le levo le pō na pō. Ua toi te waifo i le tula fono ina ia le mawhai ai ona whesilingi a whanau e lalo i fo le taise fululua tausanga. Ini whesili e whaapea pena la tau mani lie ini whainga a inga. Whaaliele minista o whaamasinonga Paul Goldsmith o le ua manino a ele mawhai e tamaiti o na whaatanga pe mali lie i a soli tula fono. O le ale mawhai o na toi tau fia le whaamasinonga le whaalawilo o suafa o tangata soli tula fono po ila tau i e whaiasa wanga matanga. O le taimine o lo o tele whaafinaunga i le vao ila tau e a afia ma le na whaia le soli tula fono. O na e tele ina tau fia le whaamasinonga le whaalawilo ina whaalawa i tele o ingoa i la tau ia. Mai tele fo ina whaupopuai ma le avenga po o mawhatianga ia i la tau na afia. Ele i awa i le vaenga whaupufaya Maori te tono le pale mene i le taimina pasi ai le pili i le pō na pō. O lo iai lawa suinga i le numero tangata e whai atu i pui i atu nu i fafo, mai le vau le lua se fulu ma le lua se fulu iwa. E awhia i le lua se fulu tasi mai i atu nu e tolu ono, e maua lulunga tupe maua e peo Kanata, Farani, Siamani, Italia, Japani, Britania, ma le United States. O Ausitalia na ia i le lona ono pito i lunga o atu nuu, i numero tamaiti le i whai atu i pui le lua lua tolu, mai i atu nuu e maua lulunga tupe maua. Isu e ngā fauna maua ai, o New Zealand tūlanga maulalo i numero tangata e whai atu i pui, pe a fua i atu nuu e maua lulunga tupe maua.
Na lipotia le tio New Zealand le asolulu, e ai nisi tangatai au kilani na maua pili o le vai mai le water care, e whaapea ele i ai se vai na whaonga aina, a o isi na ova le tutongi ina o pili o le sua vai. O se whaavitauli na maua mai le silia mar se fulutolu a feo mita o paipa, o lo o whaale tonu a le water care, na ta ua fo ele kamupani, la tau te ilo le whaavitauli lea i se tasio i tua ai ngā mita, lea e ta ua o smart meters, talu mai o ke topo le tausanga talu ai, ma ua o le whaale tonu i le tasi vai tolu o mita e whaase fulu afe, sa whaapipi ina talu mai le luafe lua lua. O Greg o se tasi na amata maua mai ana pili o le vai a me e le ai se pāleni. Na whawhiso o tai e Greg le watakea o na uasoso o masina o avatu pele pili o lo wha mawina na tele i wha o ngā ina se sua vai. Na taliane le kampani ma whaapea o lona winga o lo leanga le mita o le sua vai. Na taliane fo i le watakea ia Greg e whaapea ma whaiona luane se tangata e siakila na mita ai e tatawana tutongi e ia le tolu se furu lima tāla. E tusa ma le lima se lau afe mita le watakea, mai pea ma le fitu se furu afe, more smart meters. O Februari le tausanga a sau, o le amawhaiona a matatonga fitia e fo mai a ainga po o GPs, ma tausi soifua e mawhaiona o la tosiaki ina ngase matusia ina talavai, mo tangata e maua i le ADHD. O le taimi nei, o fo mai o le mawhauwhau ma pediatrician, e te tawana tusia ina whautuanga i taimi, e te tawana a matatonga fitia i se tangata i le ADHD, mai whaitau maasina, na whaasilasila le MedSafe ma le wha le swing o le tulafono i le asolua. O le mata upu ua lewa na whinauina e fo mai GPs, ma tangata e whinauina mata upu i le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Na whaafetai e le minista o le soifua malolo ina Matt Ducey le suinga, mana ia ta ua o le ate le lawa suinga le lei mo le tele o soifua tangata New Zealand. Sa ia whaalongolongo i tala le tele o tangata e awhia i le ADHD, e le o mawhai o na maua tonga fitinga i le taimi e te tauai, o na o le umi o na whaatalitali, whaapea i le tau e waaia i le fōma i whaapitoa. Ua whaatulanga i la le soifua malolo ina, e amatatu ia Februari lua felua ono, e tali ai i whaafita auli, e o le sapalaina o le methylphenidate po o le Ritalin, ma toi ave le taimi whaupopo e tape na ai le au whaingaluenga. O le asona na whina whailo mai a ili po Tele One News, le maliua i o Mateo de Veratura, se fulutasi tausanga le matua i neipia, o na uatinga ai na i le whale mai, pe ona na te atua i le whale mai a le Starship, ona o le fulu i le lua vai aso taluai. Na amata o na mai Mateo i le fulu, muli ane tinga aina, o ai le kauma, ma whaamao ni ai e fō mai i le tele o na tōtonga ua a whaina, na longo ina i le fō mai le ainga o Mateo, ina ia tāpena manofo sauni, ona ua le toe au ngani tonga fitinga, na whaamao ni ai ni tustusinga lea o ngā St. Patrick's, le maliwa i o Mateo i le whale mai a o si o mia e lona a inga. Na whaato e se le supermarketi o le Pack and Saver Henderson, i se tangata whaatau na se seo na masalomia o ngao i le whale o loa. I se whaamatalanga i lunga le Facebook i le asolua, na whaalawi loa i le tangata whaatau, e whaapea na o atu leo whaingaluenga i ate ia, matala no atu i se awala na matua maasia i lava, mauso ai manisi la ngono le popole ma le atu vale i le asolimo a perila. Na whaalia le supermarketi, sa le tatau lava o na tupu le atu langa, o le awala na whaatino i nai, e le ngata o le taimi nei ma le awala na whaanga solo ma wa ai le whaasea le tangata whaatau, ua matua pa uma walalo lava le tūlanga na whaatau nu uina ai. O tua inga na whai e whaasanga i le tangata e le whaavaea, ma ua whaau o atua i le anganga whaamaulalo le kamupani, whaatase ma le whaato e senga, o nawa a whianga ma whaafitau li na tūla ai mai ai. Na matua tau tino lava le Pack and Save lo lātou se i lea mata upu. Ua whaanatinati nei ona toa ilo le awa o ngā whaata i tae o tangata whaingaluenga, tae ala whaatase ma le whaatuputele ina o awala e whaamautinoa, e lea i seisi tangata whaatau e toe a whia ai. Na tāpai le Radio New Zealand se whaamatalanga a le foodstuffs, lea e ona ina le Pack and Save ma le New World. I whawhato New Zealand,
E le o whaongaina tangata New Zealand o Israelu le avanoa e o ese mai ai ma Israelu e tu sai ma whaamatalanga mai le matanga luengo le vai fafo ma fe whaatawa inga. O le whiawi tangata New Zealand o Iran ma Israelu ina ia tau mawhai e o ese mai pe a mawhai ona lato maua se awala saonga le mu e malanga ese mai ai petai na ta ua ele so upor matanga luengo le vai fafo ma fe whaatawa inga e le o maua ele matanga luenga ni talo sanga mai tangata New Zealand o lo oi Israelu. Na lato o foi na tu lewa no mo tangata New Zealand o lo oi Israelu le asolua e o ese mai ai petai e le ai ni tangata New Zealand na filifili e o ese. O lo anga e atu au nanga mo le puipuinga o New Zealand i se sae tutonu e fesosoa ni tangata New Zealand o lo opoloka i Iran ma Israelu. E le o whaeloa ina le vaenga o le awha mautu wai wa alele mo ia whainga malanga o nao mafua anga tau i le saunga le mu ai ua wha moe moe e taunu umai i le aso wharaile. E se lau torus furu iwa tangata New Zealand o lo i Iran le ana risitala i lungo le safe travel ai e se lau se folu o lo i Israelu. Tala fo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. O le nau whafonga le tunu i tātou talafo a mātala nei tai au, mai si fonga lau mua Wellington le peon, tāpene ina te mai tai anu whaasolo, i tātou tala mai Sāmoa, sunga a tāse sa Lam Sam, te whafonga le tūlai vele tau nei, mali tūlai se fulu mali lua. Se fulu ona minuta te nei le valu. Ya, te whatala whātu le tātou tunu, e mese nei whanau a onga le wa tono le tāwale le tō tele, ia o anga ia tuai nei mātua e mori o tō ngā onga le tai au. Alo, lava le whamanosi nei aso, peo, o le astofi le utatu au lia, anga ia tu foi whai unga le vai aso, ia one i maua i nā i mea nei te iai le mele maua i au i. O le a. O le, so onda kiki foi lo kai toa. Mate mai la tu foi. E a poleale mea lena lino ata mai vai atu lau te sa poleale se mena tupu le awala. Lena la yono ata mai te tala tu fai to ala lau te sa. Ai te aua i sa tauna ne ata sa tauna ata. Alena ta au fila ata. Ono lau suru faolo mana e tautu. Ono lau suru faste pu alu te lo atu. Au te li ata. Wa vai le ia. Le yo au na ata. Yo e le ngala uta. Sa ta tauna o ata. Aleu te li ata. La mele ata i fua e te o lole mele le no ata. Ba tu ai wala na fa lu mai temna la vea ile. Il fa to ile la faske. La ta tau no ata vai ta o filo oto ya ata we ya filo mena. So le o mai na ile sa o la uta. O ile sa. Ya ile sa o le men tu pula wala na le no ata mo sa. O la men tu pula. Ya. O le vole no le sa o le taimi. E mo mo le fe au. Ah. Tau le lo ta to usu mai ngaluenga. Ia mana o mia la fia o sau tu le mori ia tu ta vale le si te pesi ta mai tai pestina pe ia ma sani ata u oi fa mai vala tazi esse le lua o le leima tu foi ia fa mai na no vai te foi ia la e te mai tu foi ta o ka se o le foi vai tu o ka se o le o va vilana e mo mai mori lan me o va pia e pe ala isi vai aso ina o matu Ina vai tangata in mai tai ia tau. Na toa lua whenua. E ringa ona tala na whea so oma. Mai lau leo tamara tute mai. Leo. Ia tala na e whao sori fia. Na tolua. Te bia anu whiro i masesia whai e. Mana i oro ofu. Ia. Ia ela ngona na tangata lon fia. Mana i ro tingo ro ulu. Mana se lungo ro ulu. Mana i oe. Ia na. Ia whai se tala te levo le lea whaina nona loto. Ia na vai vai lona loto. Ai mese ata mi o le ua usu a matanga venga le tai au. Mana o mia tala fo ile le fia. A tu ngata la vole mai e. O le mele malo se pol malo se koriaka. Ele e mo ia ele. Ia na. Ia o le aula na moni mai ni tai au. Ia fai sau tala fia i stangata na tinu whainga luenga. Ia moni le ia. Ia ai malo. O le na sau nei tala ia na mai ana. Sita mai titi le ana maliu i pe au neipia. Mona maliu flu. Ioi. Te le fe au lo mori mai le vanga. Ioi sa o le ia whanonoa. O lo tatu i nei taimi le swinga o le tau le malulu. Ia o le mele whamanatu o tua i lava i matua mtato umalava. Ia o le se taimi le tu tamati so le
So le fiu e fai o fu mawhanawhana. Nunga le ngona la tau le vela o la tau tino. Ia. O sta mai titi le nave o kilani mamaliwa. Ia, sfutasi tau sanga. Ia tūranga le fulu. So Pui le atatou umana mai le malulu ma swing o tau. Ia, sa o le ia. Lua e foi le fai e tamai ti le fiu e fa tau ne fai ofu ia e tingai nei tātou e awet whalema. Iyo, moni. O le pisi tātou ngā ruenga. Ia, le na, sao le jas. Ia la, tala le, la, vai foi tātou pese. Ana ia. Ia, ma au mina tueni si o vai ngā wha lau loa.
This Volunteer Week, it's important to remember that there are 594 volunteer fire brigades across Aotearoa, New Zealand, your local community being vital to them all. So Fire and Emergency thanks all our volunteers, their whānau and employers who stand by them. You all change lives. Losu fa minute te nei le valu. Ya, to fa talvatu nei te mil tātou tunu. Alola fo le mafuta mai. Ole tai ole nei ole stofi, tai ole sfreile, yo no malo le wa onga fa na umo ni kwata. Yo na malo lo le o tamai ti se uri le isi lua vai so iluma. Yo na toi ele ola to wa onga pesa o tas te wa. Ya, sa ole. Yo. Le ngo fata to ya onga tamai ti le so full fa o le masina o July. Ya. Ya mnuia fo ia tapenanga o ta fa onga tamai ti. O tai aola e mo mawina la vai tausanga uma. Ia I kuata uma wa onga e pisi ia mana va lele. Nuna le la fe mala ngai fo I matua mfana o ta fau. Ia va vel mala va lele ma vai se tus fo la ngalo. Me va pe ia ia tanga tole ainga fa se uma langa ia tanga tole ainga ta pena pena. Ia ia fo ia tanga tole ainga na le so ngol va lele ma le so ila. Sa olele. Ma le si va ngale me o malanga. Tau fo ona va ve o mala va lele. Sa olele. O tupu langa ma tatu fa na. So le. La ta te nau nau tu ai nau. Ai la se lua le u, se lua. Ta mai te le me fo le fa mai se le umi anta to wo ai o mala va lele. Ta si na fa longa ta me uma tu le tangata. Ia. O nau nau e va ves fa mo u to yo no tu la lu va lele alo. Alo nau ta ya lu va lele. Alo wa lu ni mala va lele. Lesi na fa longa ta mo ye wo ma tu le tangata. Mena na ia on sai. O le aso to na ilo malanga ile o nei. Te alu nai va le pa mana va nei la uli. Ia fa longa mai pe melo te fa tu. Wa fa mena to te mana o te mai. Ai ta tu tu ai mala va le. Ta nu tu eu bangalo foi mal passport. Ia, o ila tu ia. Ala mo te me to eva tu. Ia, na mo te me vidi mai se ra inga vatu. Moni mana ia te le fa mnatu. Ia. Ia la foi lon sai o to ina pe e li potile sa mo kilani na isasi ele. Vai ngol vai au kilani. Ia, ole na mau ai te le ia tongi o mita o vai isi a inga ele ai ni tongi o mita o vai isi a inga. So nga mesela ye fa pia. En tauna fa mangalo a inga ye o te tele tongi ngo tupi o la to mitol vai. Au a inga ye le ise pidi o le vai. E tauan fa mangalo vo. Ye wa ele se a inga yo le mese te di kazo o kilani. Ya mo to ya kilani. Fa fonga mai fa pe o la tut pidi o le vai pe na tongi le vai o to fal. Pol to e kale si o tele. E se di kanso. Mo o le sauna ni usne le vai atu o mafuanga na sasi o la to. E one tongi a fa pe. Ai o so na fa alu ele e ta mai le vai o mafuaina. E va pe pilo to salva te ya va pe iva su dala. Ale o batu iva se la. Nia ile ai o le sasi ale o pulenga kilani. E tawana vidi ai. To vi shaki. Af so tai. Ele o se o to. Ta si lo na tawana la to lo la to me se tawana fa sa. Ia. To la foto si a inga o pole tongi mai na le fa ile. Ole vai ngale ta si. Ana I fo ile na mai ni ta tu tel fo le. O me ia fai te le lope fai mauti noa pe le fai mauti noa. Mena o se lapta inga mo ta o fa lo. Si a kiel tau lo ia mauti no tu sal tau le pe il fata. Ma le tau le la e mo melu ngol computer. Sa. E le foi sa we nei le si a pack and save la tu fa lo. Se fo inu. Oi. Le no o to le ono se la wa fil sala pe fa maunia. Me la fato esse, to fato esse. O le tele o te mita te alu I fa lo. Te la tu va ai le tau le pi o te saulo. Na ta tu ai lalo. Ai tolu ta la pe lu ta la si le to ta fai lo te mina I. O le tau lo yo e te le walu tanga te le fata si ke tu. Esa o te ita. O me vete o te ofo le to te tiare ai stau sanga le fasala ina ia fa lo te tele le. O te ofo le uni le sona ia o ina mai ai. Tau foi ona matala ia le o fainga luanga. O se me o le fai a vale le. O la ngale tau masa salo po se me pena. Awale o le tu te umana ta to fai tanga te fatau. Ia. E ile sona lu ile ta ma fe den fatau no mata no. Uman fai fatau wallo le fali. Sia ki atu lisiti. O loa tu sale tau o loa. E lua o loa nei fatau. Ia. Ai tolu o loa ina tai tonu fatau o loa.
Ale tau lo lo fitu tala le lo atas. Ana la tu fale tala tu ya li siti tilo. Ya, o le fitu tala le o to tongi ya ana le lua o lo na ya. Sol. Mela mana ya mo siaki le li siti. Le si lo aso so to ya lo falo. Ala tu mai na lu fitu tala. Ya. Ati lo la. O le stanga te fulele sa faya ma ngata ta pa me yo li siti am. No le mai al fata u fa me fisili me fata lo. Vatu li siti. Te lai no fa ele ai. Awa o te tupu mai ame yo fale o loa ia ma tatou tau tua vole le fa manatu le li siti. Ya wole o to emisi li siti po ta mai fale o loa fa ai le te alu ye. E tapa li siti so stemia. Mana ia. Man me tau na fai. Ia. E foi si ya mo me ta u vole le manatu ma malta. Ia. Wa tau te le loa. O nga yo inga le fai ke si o le fale o loa. Ia. E a o ina yan ta la mai le tangata ma le tangata. Na. Ya me vole le la ua me fa tau sfuru lima tala. Se ke tu sfuru fitu. Man tu la ile ano il tangata ina sene na. Mo ile le. A fa putu la fale o loa sene na ile aso ai uma e mo la to lima se la u le ono se la tala. Sa. A fai le fitu aso le vai aso. Wa vai le ngau tangata fa tala. Sa ole le. Io na fa me eu foi le kilo. E mauti no te vai per kilo le talo le ala o lo e fa tau kilo. E mauti no te sila le e foi numero la lungo le fua. Ia. Mo. Wa il te meu mal tu fa tau lo puni le kilo. E ana fai le ala o e tau na me fa pe na o le ia te tau na tanga fa tau. O le si vai nga o fole le fa Sofia o le le tom fai ia tapalisiti. O lo te mana tu le aso ta ta no ai. Po tau sanga inteni, po tau sanga ni. Le foi la sa te fa tau se fale inga. Le la sa fa matal fa pe sole. E sa o lari. Tau alan tapalisiti. Fale inga le o me ai. Ya, sa o le ia. Me vole le la o fa fa tau ai e mai ngale le lisiti. O le matua te le al tu pele tongi nei tama i mea na mai. Sa o le. E ana la e sa na na to e tala noi ai. E nga fa o me ale le fa il fa ngale. Ya vela nga u tangata. Ya on sa tato uma fa tau siaki lisiti, siaki tau o loa. A wone ngau tato ai o fa misa pe se mesa si el fa lo. Salfa misa. Ya na. Mana ya. Ya o le fa manatu foi le por kala melen tan no to ia. Ya anama. Yo. Sabelina. Ele fa nga ina o le va o matu fa na o le upule o le ai so ia tu ele ai ele me fai ia na e mau ne mele ia so ia tato matu iwe e fa mai lo ele ai ia fa pe ia no lo fa mai ele ai umalo le si me to nga to fa au tonu o le se la ngona la to tonu o la te ma mana o fa ia ala to fa no no e yo ni tai lo lai e sen me lai tati na una wifi ai fa mai lo fa tonu ngal ma tua tulo mai lo ina mal fa yu e te lo la le me fa il tamai ti pe asa utale le matua ele ai na te solia lo martula fo no so lai fa ciao o le fa lo fa ina na lo ala ma na ia la fa no no ile fa so le asa vilina ma na tulanga o o le ta ua matua pe fa melta meti me fa ia la e tali tu e wale le al taimi le fa ia ia fa pe ia me a usia me le ia ona va ile ia tu mai si va me fa pe na sa le ia le no foto awa ia pe o la ua fa in el loto to mai ti ma na ia tel e le sia nga fa so fo le e tau le pua ma la fo ina matua ina o le wala fo ina na o ta to na ale wo me temine se vol man na ia ole fa longo ta uole me sa ta to wola le utato esa oi le utato mai tato ma wa ia por kala me fa pe mai se ona ngai ia le utato lo fa ngota fa na ta wana tara le no io ma suil fa ngol fa upu io moni pero va ngana tata no ai ni avelo ofu tau lunga le waya i manel me tau ofu ia wale lo te mai tipe mana ia pe le sui le fa le fa upungo ia la malo fa to sau le lua le sau ta le ono la fa malo to le lo te mai tipe la fa mai malo lo ngola le me le fa lo sau le ono to fa ia ele o le leo foi memoria ia mai o nei lo te mai to la hita wa ele si taula foi te so e ni si ainga na to ti ama to tua e me lo matua ta o po o lo ma fa lo tu po te o foi le ainga le yo la to no foi le ainga wa e foi nei paulo le ai
Ai pa wale leo lo matua. E oi mea vo ie fa te inga fa pe o le mea ai le wa sa lo mo le mea. Ia. Ia pe. O va pe la lu ngalo spuni pe. Se a massa si puni fa mo le mole. Ah. Ia. Mai. Ja ja fa le mai le messa puni. Al mea ile bueno luma. Tu sai ai pa wale na leo pe tai lo. O te ofo fo si to ina. O masanil to ina. Masanil to ina. Ai sa. Te le poini tina fa pe na fa fonga mai ai so. Uche, ola yai. Ya ta ola yai. Ona masani mai lona ia ele fa pela e fo lo leita. Ya o pau al fa ngona leo ma tulanga na so ifua ai fo ia ma lai. Le la wa ma na ia lo fa te inga. Na te mo le leo na istina. So masani o te ringa le. Tu nga le tiro fe lo ia so. Mena se lo fisa, o ki kiel fai to tu ile. Ya. Ma na ia te rem ta upule te tala ta tu le ta tu te talo. Yo vi mai o fa to lo lima o fa tasi o le nganga ho le ia. Ia ye tonu a inga si o manga le o le file mu o le fia. Awa ale le si o manga le loto I fale o le inga tasi. Ele fi o ta mai ti se me. Sa o le. E fia no fo I ma eva ma tua ma talta no fo ile mo I to tonu le inga ma tonu loto I fale le me ma li e lona loto. Ai ale mo I. E o mo fale sta mai ti o fale si a inga ma o I lava to a mai luaso. Ona ile o maua I to tonu o si o manga le ainga. Mena ale lei ana fai to tonu si o manga o le ainga ma loto I fale. Ya ele tau tinga ina isi fala pop tonga stala va taita ya ele fa peo se. O tau fai nei fala pop tonga e au fim tato kali si tau fo ai o langa to miti mai stangata. Ai ele o tau na fo I lo tonu tau na fo tonu le ainga. Na. Oni a fa pe luas furu ainga o le kali si. Ai le lei uma to tonu ainga nei luas furu. Eu fui lá me poto in for peo fai kalesia fa poto. E matua I maua mausali ele ini me tele wa fo ile fo le tono te manga le ole ainga. Ele tau fai eu no fai tele fai I loto I fale. Mana ia, nei fa mana tol tai au, ia tala tatu leina, tol lima lo fatasi, mala mi tatu. Eva tatu tol no ai. E masani le sunga Ellen Solmona. Meia. Tu nga le fa lo Mena a Luisita to usona e fainga luenga ile e vai sifipo. Ele to e fial le fa. Ele to e fial le fa le mo e tinanga o tu le sifia o amatal fitu ala ta fa ya pe ala. Eu na o tu langa na tu mo fa. Malo elen. Non sa I meeting ale. Ya, tala tatu leina, mala mo tatu tal no, fa fianga ni ta ya o to 2 minutos tala iva. Fa o tu tatu pesel la ya pe mai tatu la ulia talo fa au malo se fu manguia I lo sunga ni tai au malo se fu malo dasi ma tu fu tai ngane le wo ni ke fu oi yane o le vaso malo ale on sai meeting au se fu ya sa ele silo ma ko long tatu si ya ofesa ia I mi aso tatu de total no. Ya, sa o so ya o lunga nga luenga. Oi. Ya, yo li kulanga nga wa se ko el ba ko I lunga o. Ya, le fa ngo longo ko I mo po kala me yo I fa nga luenga. Oi so. Perfect. To tele ni si o to fa nga luenga fa ngo mai. Yo, ma ko o si o Sāmoa, o si Sāmoa e fa ngo longa la ko I la politikio pa la ngia ma ko wa ia Sāmoa. Pa wa ka ko likio.
Whawhitai ia. Ngā lo paskai tere wo vili aku ni kai au o manga ia fa o ke lo fale o lo ke malo lo o mau aku alua fa longa le le fo ikulango kau o lo a ia fa so aku i sa o le ia lo su tu fui ele falo lo ia mako ai le so la ko yo fa kau o kau o lo fo ngale fa pe o le kuisi le kau mai e kolkala ai o ku lungo wali makala di masfulpe di makala ia o festili lo fa kau o lo o failo ia o fa o le price o le kuisi le o ai kolkala di masful mai le ai se kau lo fa la me le ngale ave se kau la ngale se mako mai le lang o fa ku o e fa ai customer wa o mai customer ia o mai lunga ia kau ele pelo o ko fango kau ko lo mai le o masang ia customer fa wow le ai wrong lo ka la ngai fa mai ia la nga ma ko le ma ke o le ka la ku ko le la pe o fa lai pisu po o la ko foi lai amela pisu el pisu po el makal ai o mo ko ki ka se fur pasikala ai ka si pisu o fa la ko ku la pisu po mo fo fi ai pisu ai fa ka ko amela ku le tau fa se tewi ia le tewi le ia mako ia toi fai tau ana li poti ia o le ngali inki ale ia mako mal la pisi ele fa pe fulanga lo banga e fa penga fo si kanga e fo square ia mako ma le o banga e o supermer o la ko pusa isa mai la fangi la ia di makala le masuseng ai o mai du mala o banga ia e chacha ule afunga le o kala fikulimba ai vai le se au fa ku lo fa o lai o le pusa isa le price na ia e lima kala ele kasi fangi lima kala lima sfu a fa pela e lu fangi la piti ia male le fonga le o kala ile lu fangi ala mo wale nga chacha ule ele nga kasi la fangi fa mai le yang e ser ka la ia ia se vai le ia ala o fa kaya ya lu pokalam soli la nga sa le ia e vai ka ko e kamai e ka o lo ala e ko kai I supermarket ki mai e kai se fulu lima senge kai me ko o fio ai o mai ka masa sai ka kai me na ta o ta polisi te ma vai o lo le a to fa fo ia o fa ta u ai mo se no ia o le numela le over se lau I va fa to o no se lau ia finally poti e wala ale o le me ko nga o fa kai ia ko ro so o le la kai me fo o ka ko o ia ku langa fa pe wa le ka fu ka ko ka mai ka ku kele o lo ia sa o le le fa kele la vai ki o lo so ma ko kala me maka ngo fi ni ka o fa ka ko ile ko mo le ngo ka ko video ko lu ko sa lo mai lo ka le o sa o le so ia ma lo fo don sa ile le o tina le inga o masani fo te ringo tasi le na Bueno, bueno, ya se viene. E o le psua vai vole le e tau tu asu. Asu le psua vai. Ah, ta ona no le. E fen tu asu me psua vai. Ah, wel swing on leo. E malta po e tu fo fo ita. E le ya, le mela na tu pulisi aso. Ngalu ya stasio le fana usana o stasio fa lo la tala o ngala ye fa ta le lunch wele ai la wa mai el fa ta lo le sui e lo sfuta la le anga ngalo pulanga wa masai ya o le la wa mai le sui mai lo sfuta la le anga masai ale la to manna o ye la woli ya ye to lo e to fa ta mo la le si me manna o e to tu watu lo suta la masa il fata o lo ale na o mai el su e le taria sole o mai tala fata o lo o tai mi e mamulo to tupe ma o tupe na we oui ya la tu lo te le fale fam tala tu o swati ya il lo suta la me o mai fata o lo ele anga ile to le
Pamatala lo tala lea. E lo desi aso usau lo fata o la camera. Masau malus futala. O esa malus futala. Usau malus futala. O la camera. Nei ia on melan tu po nafi. E tamiti to o no mai pamatala lo ia. Ia. Vai la le valo ngutu fata o lo. Fa tu mana ola e kila o camera. E te mata ia le la fatu le la record i la telefoni tata no ngale te wa e ripoti va pe se tala no. Roki le fatu le la pu tata no. Amatala umale me ya sa umar fatu e sengal to ina to me malus futala le le to e bela lus futala le le. Ai lai. Ona e leva ai fatu o lo lai to to mai. Na faiele ona fainga. Ia. Ale me. O le lus futala le anga ya sa tauna le ave ia le sui to mai. Ia. Anala no ele va pe o sa o fia misa. E tatele mana o foi le foi le ava ai to mai. Pe vai tanga ia na sa sa pe vai tanga Pasifika na sa sa ia. E vai vele le ia ia fa mauni fo ia le faingola na ngana. Ia na sa o fato senga to me malus utala le le. O me lava pe atato no fono foi e fai ngata ngata ia e tau ana fa mal. Eu te lo foi le to e fai le se a mio fato lo le nista mai ti o le onga manista ngata Pasifika. E manisi ata ngata. E tau mo mal se te le o vale to no. Tu sa no fa li lu fa o lo le fato o lo ia wa ia tu la fono is fa lo foi le va tu lo le to ele te mfaito e mai ana la wo fai tupe o velenga la o na suina mai ala taimia o so tu ne te meti o ilisi me to man na o tang filo le lo sutala masai le can we have another have a no that's your money that's your $20 o tupe na mai o no o tupe na o se vai o ngulo ta mai ti ma la tu lo fale pe yo na ia va pela no vole o si taua ai no vole le fa manino ia o le toi fa ia isi fo ta mai ti ma ni fo ta ngata le ami o va ta volo e no fa vele i fa to le ma o e se lo o te ta mai ti e te mi atu ta mai ti ia o fa ta e te mi atu fa ta u ma so e ta mai ti o so na e ta mai i fa ia le i o mata ta la ia ta pero ma le recorder la telefone o le me tu e nei te ua no fo mafaini morianga se pe sa u nei sta malonga i mo ulo ua ma ka tu ola la grama mai ia pu ta ua ta la pu ta leo ya na o le tau no le nei me i se sa ni mota e se mal mele na e tu pui e ve le na lu tu ri mai ai te lo le si va ngo fe festo in sta mana no fa lo te lo fe fele isu muna i lo tau au te lo na fai lo mitia funi pua te lo fe fele we foi la lima ta lo fa lo Mano se fua ya mano se fua ya o mina ta lo fa ta lo fa ya mano se fua ya sa no mai ya mana ya para un longo fo ia lo fa so ni ta ya esa e mawale nei umai ata ia i mele ole le alwati fare unoa e mai le siki e atu e se le taura pipi e se taura au mai e telefo ina mawaia uma fata mai sai ai toi fo ia toi ave ia mo fasino ia le taule i ma le taura pipi ole wa istani mate fina o fatula ia ai fa mai pera le tala na fa matala Ita fa oi e fa pe o ta wale ta mali na uma o ta wala la i no fa tu la i fo mai o fa tu e ta wala fa pi i le ta wala pe ai lo le ta wala o ta wala e ta wala au mai pe ai ta sa o la ya wai la pi pi ai ale mai i si o to ia e fa ya e wana te o malo se ne lo fa ya tu ai ia na umana ia wa stamte fai ia sa ni ripoti pe fa pe le o mai la tupi ia si tai pe la ona ala tu fa ta unha ma se ta mai fa mo o le tupi se ta mana la tu mai o tupi pe ai fra vai ngai le sui se ta mai lo supi wa au mai u ma si liba wala o mai si liba ia o fa tu lo ta wala mai fa mai la tu tala o la suina fa teilo saura to ya fa lo a le fai e o fai atu au mai lo mai pe pa mai lo su tala i te oi
Awane au mai tere ila tu mansiri manga e rua tu pepa e. Ia naran te saurola ia. O vai mai lo wala tu fia fa mai lo au mai. Fa ia o mea na fai. Au mai e fa pena. E to ia rua o e to e fai ensala no ia. Ia. O le si mea. O le si mea. Pensala no mai mele o le e fo nei. E mai te ringo sto ina i lau. O te taimi. E sa fo i o lua. E ia le taimi o te era i tamai. A te tamate a vai asu e. No, e rola ia mo fai ai. Poko. Si tele o fai mena al moe a. Ia. Tele te fai mi ai alwa o e fai lo e fa pena. Pe a wita po ine i wo wita ai. Ia e vai mena na o fa pena. Te o vai atu wan fai sima me ai a. Fa pena o fai. O ana pola na fai mato me ai se fa mana ia kuentiuri. Na vili mai. Fa mai. O le mato ina mai fatato fa. Lei non ho fatto fare e o mai i mano al piso o mai o le fio o fatto lo io volevo io mai lo fermato me ai se o tamara quentota in al fitto un san o la lo fai me ai o mato ai lo fai me ai ia o tanto nei au mai tu i lo tu lo o fa mai a o fatto lo la ne o lo ai fa mai o le ni stick fu ngale me ai saina o e ai o te fia mana o fa tai tai la wai mere fa pe ala te ai me fa tu lo la o io le no fa la io no wai la ai o so mai lo na tina ka ho mai la va se ia tu le tu le si tu pa mai ei te ai tu na lo ma e mai ai ia o fa ia tu lo fa tai ma lo se ta o na fa mai le ngai lo e ana mua e so mai e se tu a tere tala no e pora no ai e tu e lua tau o man fa mala mai e te alma fuanga o marole e te fa mai ro ila na tama oi sorry la utu e fa sorry ai o fa tu ro o mo e mo tala no e pora alma fuanga o tango o sa nga me ia ai le o mai a sei ai tere o mala ele lo foi tene ai pai lo mena fai na fai tene lo ai ele tão fai mena tene ai tá mai titi esse me na ia tá me tá mai titi o fai me ai ia o maroto fa sorry lo lan kama o fai tulo mas se me ata so ai o se ei fa mai Sāmoa fai so al kala na ele ainga na ma te so elo fie ala na ai te ei tulo o mai de o meu tai fal ia wa pe ei ia wa lo ma tang no sa ta pe bo ulai mai ia ai o fai me ai ainga la wa se ei mai o me na sa o le ia wa te o ta mo pai ala fai lo kana fa mori a fai te me ai o te sei e fa lo una fa te ia fu wa ai ngale lo fe ei wo lo a wo fai e fa te na ia me na no fai te mo fa so te la va bueno fue ni ya na va se va mana ia vo ya la tal pese ya la inga na fe e tau fa le pepe Toi fa o tato pese na o lo mo sta inga ma le fenga la tele tala ilene fa tono tato community phone ti sal fa tala fatu lo pepe tele ni tayo ma lo se fu mnia ya fa fero ya tule ia sa mo tono lo mo le ni tayo ya me se fu ile lo sa se lo lo tu ai fu ile long pu ile le malo se tato wat no ya wa mai le
tau mata to tono le lau mo Wellington. Ia mo fa sile lo fianga lo peptele ia lo ma na ia lava le tau nei malulu lava fo ia le o vai atu le wasulu mai le la ni tai au ia mlatu o fa pena fo ia le pitonu tele o kilani Ia o matua saro le la ndua so le vai le la ai le na le la ina Wellington le o fatanga mai lunga nei o kilani ia o tau malulu ma timoi fo ia ai le afaina o lo fa mai lava le tu o lo mo malo se so nga luenga ia me se foi tutem faiva pe ona fenga ia pauta la fia moni vai aso ia matu ia o le tu wala o ngal vai aso nei ia o lo no winga ia o tau foi ta pena po ani vai ngai alfa na wi ala to pokala me mo le si do vai aso wala fe la malolo mai talonga ia ato no se no voi nei se tau to matasi nei matu manu le to amata ina foi le squat ia mana ia tele ia mo le si vai nga se i tu fini tamai te so ani ia e fainga fe au le ainga so ani foi nei matua se tu tau tele wale la tu wa nga nei fa na mo luva aso e umane luva aso e umana vao na mo le vao nei fa na e o me for luva aso tu se umana luva aso sta se fa mai se tu ai na to ya era o matua tele nei fe au ia se tu le fo e fai fo se malolo nga lai matu e uso moli nei fa na wa onga ia le la malolo mo le si luva aso ia le pepe le tele ia manelta amata mai vai nga le o le tatu o nanga ta community phone ia le la nga solo fo ile fontanga le kalesia me tisi Sāmoa ia nei fo vai taimi ola o mai tau ile fontanga le me tisi masalo tolu vai aso talu ina amata nga solo to tele sa oli fai asto tele la to na vaveo ia e ona tu langa fo ile le pe ini so ma fo fau e atu le stalama il palota ma ma no foi lava ia wan mesa ele to to mo fi pases e mo ile le o le fa pe o le nei vai temi o te tau na tau sau la lota o le New Zealand o fa te tele ina o le wala to ilo o la e me le tu pusamo e alo temi ne puksa flight e mautino over male afeta la pe afa pena po to tolu fa va ya so er afa pe o le te alu va ya so nei a puk va ya so nei o so va valia to ala le lua fe la ticket a te tongi o nai va nga ia te lo o tal fe nga ia la va fu nga le tam pai po ya malo to tu mai a o se ta to va le o mo to ale la va ta to ave ta tu pe mal e New Zealand ya ai le o aro lo fa mai la ai a fu le malanga ta to e se na o a to tongi foi kilo foi e vai te me o ma ave io ai o fo o la mai tau na e fai sto te la to o malanga sa mon nei vai te ya e se foi fontanga ale kalesia ya o na wa longo atu o wa no la volta to ofisa i mangele au kilani e nga i mai mo faingo sim card pa fa no le stala o to click x awale la foi no zelen ya fa faingo fi fo itu lango o tupe ma fa tau ya el te me tau no Sāmoa mana ia tele le tulanga la fa ilo fulta to tunu mana ia le afia tu nai mangele le io mal to tau atu fo ito e tau fa tali i Sāmoa sim card ia mana ia te pena mau atu nei te pena atu ia ato ma te pena atu mal sim card ia atu i Sāmoa le se va nga to anga ia to fa la veifo e pa wala va nga le to va ia to i au malanga me o to Wellington e pe yo o la va le la mai fa sim card va ngo to i mai chesi Wellington manga solo mai o fa pe o to par malama no ule o to no mai ai o funa va vai ale o malanga pa fa yo tu o te lo le mafu anga fa pe na te sila ni le o atu tangata Wellington le mafia tu tato ofisa ina e mo sim card mo ofu atu la tu ofu Wellington ia ono tulanga fo le la fa pe so le pe o to fitu e mato tamai o piki ro peleki o le mitanga la na le no atu fa pe na tangata Wellington ia orto mumuna se auto ina mangele hoi de masa na o se sidi ai meta la kapi o fai atu la so si la ia to fa ta to tama e to fitu e pe to valu hurricanes pero me na le o mo to yo le lo a pola so vai ser o feni me le ia se mi fai no eto te le atura tuta ya ono sai e do le yo le o palmenio New Zealand la tu Wellington e ta wan fatto te le la tuta ma io o inale o mai tu pe fanga yo e tanto malo
Mana te lo sto ina na le na sai step per version te ni le na sulu luma. Ya na lo tala no pe ina ya I magele. Ya lo to ina ru bote. Ya eno no fa mala na pusher fa. Ya. E va se te la te mi te wato e FC di ma. O mai ya va ma to fa. O le lo la volina po ato inga alo le au la au na so mi fa. Ya la fo fai mai e to tele la to o black ya e le faina pa me faftai ya le el matai o le au la fionga ya sa pa wale matai na le stala le lo na matai sa mo a le si a wodi uma ya yo ora le na la tua e fai me la pa fano ma yo ma lo faftai ya ona tatu tai mi lo pepe ya isi vanga tifia sauno ya ona fa mai le tatu tanonga mo tulanga fo ia la to lo ia ai ngolo malanga mai Sāmoa ia fa manatu ia yo le ai mo ta to top up nei o la to sim card la vai mai manatu Sāmoa ia na le activate le roaming ia mai nei ia top up le telefoni ia file star 123 hash ia file le value le numero value le roaming ia o dato pandola se la 2 minute ma le 5 gigabyte e mau e faso iwa la Sāmoa e tu sana po le tolu suta la New Zealand ia e male lua vai aso e le teitai male le 5 gigabyte le na ia e monisi vai ngal tatu tautua ia wala o mai le o rua tasi limono a tolu fa o rua tasi limono tolu fa ia manuia li a pokala me nei vai aso ia ma vai le mai o tamai tir fale o tu wala o nga o do tiru ta fa tambana no for fale ma futur fana a te tele la velo fiongo le tele ia manuia fo i danga ia tir fa ngol vai aso ia fasta ia le o ta leiva se me le fa fonga I tatu tala mo Sāmoa Tel ton tel fau o lo tu mauleang le mele lofo le tuolo soifua mo le tātu wola e nei fo iaso o tātu o lia. Al mai o le whao poponga ni tala I mea lo te tupu se tātu tanu I Sāmoa o si mai eilo whaafonga. Wa pati patia lea onga tūlanga lua iwa le motu tele I sala whai. Le fesoso ni tele mo le vaitau mafa mama va te sei mawhangwai wa tufa atu iei ele malo Britania e tawala mai le lato ampasa o lo I Sāmoa, mai o se polo ketin talusanga I nese tasio le fio anga, ma le wha moe na ia maua e alama whanau le a onga tūlanga lua iwa, le swa vai ma saunga le molo lato soi fua malo lo ina. O le polo keti ato e au fiei makula e wha malu lua I whangwai, e tusalo na tau male iwa afe whase lau male iwa ta la onus fusene tupe Europa, na whanli wina I le tāla Sāmoa tolts frumale 5 afe se la wivas frumale 1 tāla. O le sunga le pule a onga le a onga tūlanga lua iwa, le sunga unga pō tā wana, na momoria le whaaftai a vea masui o le a onga male pūlenga, e whaaftai e le malo Peritania lef so swan pitu I sili o na tā ua, wa whaamanuia I nai whanawa onga. Ina o mahe asu enga whaalo toi whana mtanga ringa o leo, e sa I di ele mafuanga na toe so sola I tua lau titi tua lima ma ani se kovai lei. I le so enga wa fie leo al tu ese tu avalu, I le wha maoni ma le mun ta io ta ia lau lo wha tino ile lato au nanga. Mai tu avalu la lea, e tu atolu ua wha marolo nei, au fia ia le ile na va ia le sifi ato I le pole, ia fatasi male sa so atu ai polanga tu ai si second in command ia malesi la li isa tu ina e alu e vai ia le vaenga le o pui e na ye vaenga le il area le so la mele o li ila to lana e to lu le fa maro lo ni o le si to lu o suspend for 2 weeks without pay o fa marolo le tu mau mo lo va so no ma se tum ya le si la to ya o fa pe ona to fa pa u fo la tu langa to ya po timot mai la lo mai tu langa to fi sa ye na fa manino fo ya wa pa au o le sola anga pang tanga ye to lua na o ese ala o le fi ele ese si la to no yo termina va ya
ia pangtai usa ole taunu unga susu engarang tangaru usa nga ole kaimi fai ngalo ele ia ile ole taiminga ngai ai ole va ingol sel ai ole kaimi kongwanga nga so sola se mai lo ori ona me hola ele o ka ua ele o ta o sa o me le wa mai polale le sosoani le tu na paule me o tu na mai ele ia ile kaiminga so solo ila o i tolu mai ile so enga foi na mau ina ilo la pe panta ele o lo ke mo sa ni tanga lu so na ilo ai la o ni mai o le me foi la o mau o le vanga fa ilo mai i tu langa foi le inicio o tu langa i potu i na fa le tu ai le i fa ilo ina mai le o i pule me sta una fa tin no fa mautino mai foi au pa wa mai ona toe fa le leia ia me po ata sa le mafai ona ola fa te se ma potu sa fa le ngina ma wa fa au popo te foi ma malu le malo e so soani i le le fa pui e le mata i tu wino pang ta e maiso i la ue e to lua o le aso se fulma le tolu le masina le neo juni na tu ina tuai le fitua soia i la tu nei e to amalu e talia ne ai le fa ai unga wa fia le pulenga peita e mai ane le fitu aso e le iai se isio lantou na toe taliane i le whaai unga. Wa whaamuta ne i le whaamasinonga toe whaawa wino mori maua le mata opu, wa le toe pōmale le whaafonga ma le sila fio le tātua tino, ia i lantou e to ono o loa nga i ei mori anga li tua leo leo, e aunga lava i le sa ilia lea po ai na maliwai le alo lea tino i atu au maa tino. Na iei la tol whaam sinonga ai maiso lea tino sa tali talia le teime tutu la i la to i wha solonga la to mo li mau. Peitai na whai loe lo i o lo tu la i mo i la to. O le ale mo li mau i la to nei. Pe iei fo i nea la to mo li mau o le avala au mo le amta opo. Ai wangata mo li mau leo leo i le tama ita i a po wha a sio. O ia le tua oilo la to fale i vaitele. Ma le fale maututongi le sa no foi le uso si vai. Mai o le tausanga rua whelua si fulma le lua, na vato ai eva ai le tama i a Samuelu ma le tinai a si vai, waanga i atu ma na nofa whaatase le fale maututongi le e tasi, e le mautus tu sia si vai o lo wha mawinai, e masani o nao la koleni whaatase ma le tina i a po wha. Mai sa ia wha soa fo iei le tūlanga i le wha lave le na tupo, a to ai ma le ta vale al tama e ale ale le pule rimonia iafi. Peita ina te ena o ma le tina e a po wha a sio, whamtalanga na wha mawina le tina e a si vai. Ma ia wha iloa i le wha msinonga, talu ona no nofo le ununga li i le whale maututongi le lanto te tua oi, e le ia i lava se teimi no lato ko leni wha atase ma lea tina e a si vai. Mai e le i umi foi se teimi sa nofo ia e le a inga lea whale nofu tutongi ai toi tāpena ese. Ma ua whaatūlanga i le tamai tai whamasino i a talasa a tō sa anga, le aso ono le masino o ke topa, e tō lau ina i le whai unga o fōra sanga whai u a lo ia i tu e lua, ma whaamautu mai lo maseaso, e tu aloa ia ina mai ai lana whai unga o le nei mata opo. O tala ia mai Sāmoa whamanu ia le tu e fua whangala whenga i le nei aso, whasoi foia. Tala falava o talafong mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao, aso lua se fuluono Juni lua a whelua 5. Ua whato e sile ta itai o le vaenga wha upu whaia le New Zealand First, wa wasa mana ia Winston Peters, i le vaenga wha upu whaia Maori, ona oniana upu maso ana lafo i le te pati Maori, i le aso ana nafi, o se whelaflafo inga na tula i mai le taimi na whesilingi ai, e le isi ta itai o le pati le Green Marama Davidson, i whainga o whangotanga, na mawhaiona whaalongoina Peters, o sau noa ini upu maso a, i fōninga mai e whaasanga ia Ferris. Na tuilunga Ferris ini nai minute munimuliane, mavala au se vaenga o le poloa inga, na whaatonuina le fonga whetalai Jerry Brownlee ia wawasa mana ia, ina ia whaato ese ia na la fonga na whai.
Ua au tasi le pale mene i le pasia ina o se tula fono e wha amautino a ie le mawhai i le wha amasinonga o na tuina atu se poloa inga tu mau e tau fia i se ingua o se tangata matua ua wha amaonia i se soli tula fono o le whai a inga wha malosi masauanga matanga se iwanga na ua malie i aile ua a fia. O le tula fono tau wha aofi o le Victims of Sexual Violence Bill na pasia lo na whaitaunga lo na tolu i le levo le po ana po. Ua toi teu te waifo i le tula fono ina ia le mawhai ai o na whesilingi a whanau e lalo i fo le taise fululua tausanga. Ini whesili e whaapea pena la tau mali lie ini whainga a inga. Whaaliele minista o whaamasinonga Paul Goldsmith o lea ua manino a iele mawhai e tamaiti o na whaatanga pe mali lie i a soli tula fono. O le ale mawhai o na toe tau fia le whaamasinonga le whaalawi loina o suafa o tangata soli tula fono po i la tau i e whaiasa wanga matanga. O le taiminei o tele whaafinaunga i le vao i la tau e a afia ma le na whaia le soli tula fono. O na e tele na tau fia le whaamasinonga le whaalawi loina whaalawa i tele o ingua o i la tau ia. Mai tele fo ina whaupopuai ma le avenga po o mawhatianga ia i la tau na afia. Ele i awa i le vaenga whaupufaya Maori te tono le pale mene i le taimina pasi ai le pili i le po ana po. O lo iai lawa suinga i le numero tangata e whai atu i pui pui i atu nuu i fafo, mai le vau le lua se fulu ma le lua se fulu iwa. E awhia i le lua se fulu tasi mai i atu nuu e tolu ono e maua lulunga tupe maua e peo kanata, Farani, Siamani, Italia, Japani, Britania, ma le United States. O Ausitalia na ia i le lona ono pito i lunga o atu nuu i numero tamaiti le i whai atu i pui pui le lua lua tolu, mai i atu nuu e maua lulunga tupe maua. I suenga fauna maua ai, o New Zealand tulanga maulalo i numero tangata e whai atu i pui pui, pe a fua i atu nuu e maua lulunga tupe maua. Na lipotiele le tio New Zealand le aso lulu, e iai nisi tangatai au kilani na maua pili o le vai mai le water care, e whaapea ele i iai se vai na whaonga aina, a o isi na ova le tutongi ina o pili o le sua vai. O se whaavitauli na maua mai le silia ma se fulu tolu a feo mita o paipa, o loo whaale tonu a le water care, na ta ua fo ele kamupani, la tau te ilo le whaavitauli lea i se tasio i tua ai ngā mita, lea e ta ua o smart meters, talu mai o ke topo le tausanga talu ai, ma ua o le whaale tonu i le tasi vai tolu o mita e wha se fulu afe, sa whaapipi ina talu mai le lua afe lua lua. O Greg o se tasi na amata maua mai ana pili o le vai a me e le ai se pāleni. Na whawhiso o tai e Greg le watakea o na ua soso o masina o awatu pele pili o lo o whaamawina na tele i whaonga ina se sua vai. Na taliane le kampani ma whaapea o lona winga o lo leanga le mita o le sua vai. Na taliane fo i le watakea ia Greg e whaapea ma whaiona luane se tangata e siakila na mita ai e tataona tutongi e ia le tolu se furu lima tā la. E tusa ma le lima se lau afe mita le watakea, mai pea ma le fitu se furu afe, more smart meters. O Februari le tausanga a sau, o le amawhaiona a matatonga fitia e fo mai a ainga po o GPs, ma tausi soifua i e mawhaiona o la tosiaki ina ngase matusia ina talavai, mo tangata e maua i le ADHD. O le taimi nei, o fo mai o le mawhauwhau ma pediatrician, e tatawana tusia ina whautuanga i taimi, e tatawana a matatonga fitia i se tangata i le ADHD, mai whaitau maasina, na whaasilasila le MedSafe ma le wha mekli swing o le tula fono i le asolua. O le mata upu ua levo na finawina e fo mai GPs, ma tangata e finawina mata upu i le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Na whaafetai e le minista o le soifua malolo ina Matt Ducey le suinga, mana ia ta ua o le ate le lawa suinga le lei mo le tele o soifua o tangata New Zealand. Sa ia whaalongolongo i tala le tele o tangata e afia i le ADHD, e le o mawhaio na maua tonga fitinga i le taimi e tatau ai, o no le umi o na whaatalitali, whaapea i le tau e vaai ai le fōma e whaapitoa. Ua whaatulanga e la le soifua malolo ina, e amatatu ia Februari lua felua ono, e tali ai i whaafitauli. E o le sapalaina o le methylphenidate po o le Ritalin, ma toe ave le taimi whaupopo e tape na ai le au whaingaluenga. O le asona na fina whailo mai ai ili po Tele One News, le maliua i o Matteo de Veratura, se fulutasi tausanga le matua i Neipia, o na uatinga ai na le whale mai,
Pe ona na te atua i le fale mai le Starship, ona o le fulu i le lua vai aso taluai, na amatau na mai mateo i le fulu, muli ane tinga aina o oa i le kauma, ma whaamaoni ai e fo mai i le tele o ona tōtonga ua a whaina, na longo ina i le fo mai le ainga mateo ina ia tāpena manofo sauni, ona ua le toe au ngani tonga fitinga, na whaamaoni ai ni tustusinga lea o ngā St. Patrick's, le maliwa i o mateo i le fale mai a o si o mia e lona a inga. Na whaato ese le supermarket o le Pack and Saver Henderson, i se tangata whaatau na se seo na masalomia o ngao i le fale o loa. I se whaamatalanga i lunga le Facebook i le asolua, na whaalawi loa i le tangata whaatau, e whaapea na o atu leo whaingaluenga i ate ia, matala no atu i se awana na matua maasia sia i lava, mauso ai manisi la ngono le popole ma le atu vale, i le asolimo a perila. Na whaalia le supermarketi, sa le tatau lava o na tupu le atu langa, o le awala na whaatino ina ai, e le ngata o le taimi nei ma le awala na whaanga solo ma wa ai le whaasea le tangata whaatau, ua matua pa uma walalo lava le tūlanga na whaatau no uina ai. O tua inga na whaia e whaasanga i le tangata e le whaavaea, ma ua whaau o atua i le anga whaamaulalo le kamupani, whaatase ma le whaato e senga, o nawa a whianga ma whaafitau li na tūla ai mai ai. Na matua tau tino lava le Pack and Save lo lātou se i lea mata upu. Ua whaanatinati nei ona toa ilo le awa onga whaata i tae o tangata whaingaluenga, tae ala whaatase ma le whaatuputele ina o awala e whaamautinoa, e lea i seisi tangata whaatau e toe a whia ai. Na tāpai le Radio New Zealand se whaamatalanga a le foodstuffs, lea e ona ina le Pack and Save ma le New World. I whawhato New Zealand, e le o whaongaina tangata New Zealand lo o Israelu le awanoa e o ese mai ai ma Israelu, e tu sai ma whaamatalanga mai le matanga luengo le vai whafo, ma fe whaatawa inga. O le whiawi tangata New Zealand lo o Iran ma Israelu, ina ia tau mawhai e o ese mai, pe a mawhai ona la tau maua se awala saunga le mu, e malanga ese mai ai peitai, na ta ua ele so upor matanga luengo le vai whafo ma fe whaatawa inga, e le o maua ele matanga luenga ni talo sanga mai tangata New Zealand, o looi Israelu. Na lato o foi nātu le awanoa mo tangata New Zealand, o looi Israelu i le asolua e o ese mai ai peitai, e le aini tangata New Zealand na filifili e o ese. O loo anga ai atu au nanga mo le puipuinga o New Zealand i sa sae tūtutonu, e fesosoa ni tangata New Zealand o loo poloka i Iran ma Israelu. E le o whailoa ina le vaenga o le awha mautu wai wa alele mo ia whainga malanga, o nao mafua anga tau i le saunga le mu, ai ua wha moe e taunu umai i le aso wharaile. E se lau torus furu iwa tangata New Zealand o loo i Iran, le ana risitala i lungo le safe travel, ai se lau se folu o loo i Israelu. Tala fo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Toi mo tu vapongo tātou telefona i le tūlai se fulma lui le au nei, e tātou tala mai Sāmoa. Wa se full 2 minute wa te nei le tūlai eva. O lo tatu e pere proklame atel tai au, ya, te fatal fatu, ma ai pole ale tau maftanga, pole ptia le to ina ma lo matua le tai au, ma fsiri ai, io e te uam, tinga ina e whaile lai ptia na e fatu atala le la aso le sfulua. Ia mfa le titi le el tai au, io o Sāmoa aso la tu tu loa o le titi. So le, e whawhangua ia ta ita i lunga mo le e. Oh, ile Ia lo. Fala miti. Ja. Te tōno ngā o le lotu. Le lima ma vea. Ai, se i o tale lotu la vo le lo wata fia. La e tate moi umi. Taimi la tu ua mai le lotu. A le te moi. Te wha alonga tu le awala tele. Fai mai vai a ua oso le la alai mo. So le, e lau longo a toa i au ta fai. Le awa i lunga le la alai mo moe a. Le fai atu a le lotu ana le la. Ai le, ai ma, ai atataa mai nei pope o ta pope. E vai le leo nau nei tātou mātua. Sa o le le sa. Ia vai le mana o le matua mo le tangata e. Na. Mana o ia. La ta umani me tau fai. Sa o le le sa. Ia vai le temne. E mo ia o tua ia whaftai le awa. O le wingo tala vile. O le me urua tangata se tsele. Ia. E vai le ina aso le leo leo aso. Moto anga lotu. Le leo aso lo matua. Tau palu mai no lola. Ia. E le la uro fia ngai le mo. Male ele ia so mo mesa.
Ole ela le umafisanga Gemini. Mo me e fa manatu. Yo. Nga ile e vuile le e fa tonu ile e fa manatu. Ah. Ole ele te fa no ifu. Ole ngola tala. O tu le wole. Ole wole ta vale la ufa manatu. Hey. Ta vale me fulu wa. Então na tua ele estava ali tu. É malo, le tala pelo já tu lá ainda tá tu tala no. O ale fa mana tua no ngalo le ta u tele o. Le po fa fon mai sei si o le o mo sana le so na nei vai ngata u o le. O le por o le soi fuang. Ile le wala fo i fa fo e vai nei tamait. Na mo. Ja, maar even se vai ia foi statu pese foi fa sa lo tatu programe. Ia se tu fa talo fa o ka sto tele tatu tu no io fa talo fa malita ia ia vai. Fia tele vai ngale e ia malo fa tai fa talo fa tu le fa tu nga luafi le pepe. Ia o le sunga Poor Marys ia Amelia fa moana manuia lava le tai Abraham fa tangwai fa tele lava le mafta mai ia fa tu epi merina ia le sa Yone alsana ia malo John manuia nga luenga. Faltua si Ailini, la univao si unua, ia sunga Epolin Masua, ia sunga Tony, ia fa solo mai la ia ilisi vaenga lea wa tau fai melita, faltua ruiva mapsua, ia fai tete fe ia vai ai ono, manuia la valita yao, ia faltua mau o walker base, o le sunga ia sovalu tau fafo, sunga Tony, manuia la valita yao, le sunga Bosco Gap, ia o le sunga Kevin Swalker, manuia la valita yao ngā luenga, o le sunga ia ngafo pula sa lua tele muas, manuia lava tiu tele aso ngafo, o le faltua ia silulu porto mai au kilani, ia o whaavale le fuasemi, manuia lava le taiao, tapua I to whai ono, ia ma le ftalenga ia le vao to lei matapula, ia ma lo lava le vao, ia tama le ne aso, 2 minute, te ene le tula iwa to wha watu tato pese lea, lea na lua tuana le ilam le sunga, soa Felice Mikaele. Siva mai laia, siva Sāmoa e manai, ua e se suga loa no mea, ua lea, pe a e lalo mai, pe ngawia I lo tino e mamai, pe ilo pilo pale fui ono, masi au pa a solo, pe a e lalo
Walu suli ma minute te nei le tu la iva ya o le tatu pula me lo ye pe atol taiao ya o fa so longo tatu pula me le yaso ya na minute na por sfulu na fa fongale ile por kala mele o le la lolangi o so nei atu le fionga la wano ya na tata no foi le wale tau tu la vele uli tatu fa salong ya no le tu la tasi le kolo si fa salong ma Sāmoa tatu me le sunga ta sesa ya tasi u te loa lo vi pela menor tato leina tato faso i male tunu. Ma ua ile tala le na mai nei ana i tato talfo. Pe fōringa mai le istata ni usila fia sau nei la mana Israel. Israel, wow. O le nalul vale le ai le sisi o. Fia sau. O fela se me ola pakal vale le fatatali tangata awa ato e so longa le se tau la wo ma le wa to wo. Ia. Yo ngala le o mai tangata. Ia no ngala e vaenga le ilato. La no fo ni ola sau ngale mua. Mo ya onisi atunu onisi vai ngol atunu Israel la fa ina ya lo ngol pitola ita tu tanga Samuel wa fa ye wali se atunu tele ia a on tu pomo no ala pele se atunu tele ia pole me ola uma tua fa tu ala tu la ve la tu ile tu fa tu fo ia ole ye fo ina tanga Samoa Pacifica le o ya tele ngele o ia wale on nafi vai tu wa mtu aita ya kalolo o te ngia mai a sala i ruma Iran plan mele fa yu meto ala va tu nisi o tala tau nei fa lia mai Donald Trump salo se aso le aso le po na tu fe lo Iran male ole malo America tata noa ya ona no le po dalton on mali fo tau la uria te lo te mile na fa na ilo keti Iran o ikata Tere ngale ili si air base le malo Amerika. Na ave mo polo inga na fa ilo Iran. O le la mato ta fa na lo keti o. Ia. Ma le tuala afa te inga fa pe o no tu la patai. E ave se va lele. E watu la lo keti le mo se va lele yo. E se foi fengo meio tawa. A fo la le fato wa tu fa pe ata ita le longo le molisi polisi lo tu la. Fa pe ata ita le ni va fa pe na. Lo ngo tu la fo no meni yo tawa. E tau ona longo ia lela lui tu la lela fele ia tu matua mama la vai la pai pom eu sa uni foi le vanga le mala to me tau le fele le lunga fa fito ai loket ia le penal tasi loket in pa u lunga le au si loket mo fa sala ve lu pia le fa se mo tatu vai tu ma le voi fingo melo sole na u mo le na tafana o va le foi ole P2 Pompa America. Le fata mawai. Fitu vale na fele le mai. Sfurfa pomun fatu. E ta ilua pomun vale le. Lo ngeta umai lo ngala ilua pomun fena vale. A fa se furu tolu te si male ono ia tanel mama fol pomun tas. Lo ngai to ditia luas furu valu ia tanel. Le mama fa pomun lo na lu vale le tas. Vai le mama fa vai vale le na mai vale le ao sa ila ta vai tu ye ngam so te le vale sa ya uma lo le to lo popo mu ya le usa la nga kalolo ma ya le la o lo te mi file mu ai ma se foi mali o ni mi o tawa se la fele tu pomo ya vale le tawa America e pomo Iran lo le mani me o in me o un tapena o mais Pero tu ile olanga fa Sāmoa me yo o misa. Ele longo pele la mata watu. Ele ni me. Apia selia. Ia fa se e fita tu le tu langi nei la wori la. Ai o fia wa uma so. Ia wa uma sa. E ta sia ya wone ia wa visi o ai fa ina toi mai nei. Mo. Me le te ya wasi e lungu mal tau isi o lo ele le tau. Ya ma lo la balon sai. Yo. Ile tala le o mai nei. O talonga la kapil fa ungal vai yeso al stasio un la kapile man tolenta tan no ai mama ot. Ia. O le una kapile a horo fenua ka piti rugby football union. E le man talonga al fa ungal vai yeso nei. Ai se. E mafu mai. Ia ona o le fa vesi o tangata ta puai. Mo tangata alo lo fali. Ai se lo fali na fa ile talonga le so lo futasi. O le masina le nei. Ngole vai so lente nei. Ia na ta alo ia na tele upu na lafo e tangata ia i lofali. Ia le la na pui lofali ma mai lan ta vale.
Tali le masina o mele na ptai mai e. Toi fa vesi le lo fali le o lo talong. Ia le la o tolo o mai talong o fa un o verso nei. Mela le lo la mai mo. Ia na faina toi mana ta mai talo Ele ngata o le ule mai mo horo fe no kapit. Ia ai te tau fa pena ta to Wellington e na va pena on sai. Au la vale fa vesi nei lo fali ia man. Ta ta uma. Ma sai da lu talong ai le fa un verso. Mana ia tali ona taluana talonga ia tapo i talonga fa na e mana ia tapo inga tangata e ai fala au fa o te tonu te fala o i lo tali o lo fine la talon fa malo si ia fa pena foi la fa longo tu isi tangata isi matua ia matua foi te moli mawina ia e fala au te tonu na ila tu fa na i tala foi le la e tate ilo e fa ina ile lo tolo la le loto la talila talo yan tava ya tulista mo titina posta mi tile le ya santa alo ai pe sana me por ase vai ngala titi ala se pe pa ule polo ya te fala longo tu ai si matu il matu la fala au lona tai se na le anga tele te tava tu esta mo titi wasu ya lan talo ai me se wale talo mai lu matu e wala talata wa o tole o ta forma ma tu me na tu me la ta so ya ta fu Ele ia sala tafu ala to taso. Mele le ia so ula fori Sāmoa. Wa i unila no sama to ye. Te lo fori wa te le se asa o fain talonga si pi au lai ti foi. Pe yo talonga o te lo fori o yo talonga e talonga muli a poli tolu a matai. E te vai la ele tala fa o tolo o tami alis. Wait kat o va so tangi ali si o pogzal me. Ola oi ki ela na fai. Apia. Wa ta mo voi fi pot e te vai e complain me lo e mo ki vo le. O te nanu ia. Ia. O te nanu ia no nanu ta mai. Sorry ref. Ele ai va se ola o me to tiana na fai. Apia. O le nanu da wori ia. La fai ia le me le o le mai. Mena le lo mo fa pa la ngomo me ai lo ma fa pa la ngo me ai e te fa nga fo te mili te lo fali sweet and sour chow mein e la fa piana isi uni le na ayo ni ngona ni fa sala nga ele chop suey Yasaki ele Yasaki no sai ele Yasaki la me ele to ele ma se te complain me ja ele mo ni ma mo ni sa wori sa ta alo ve temina wa le si o di te va te fu ole tama ya te va i pe o te va ai se lo e te ref ya na pass forward na te nanu lo ye nanu tu mai sorry ref ina pa wa na le upun tai lo ya so la wori le si wori lo te va ju le mata sorry ref e o mal ta longa ia pese la se fulu ia messe sa fai se la se fulu fo sorry ref pa wale na ia o to complain mai se si wa tu sai fai ya fa to nunga fo le temu ta mo to ton ma to ria fo o ta to Sāmoa ya sola e ta po ia no uma wa tu fai ia hip ia no wa to tam ia ta sial tanga te fa longo ye fel kapteni na o lo te fa longo ye o isi tanga tolu au na o te tariani la tu ai se me fa le tonu ia e te va ai la ia le wo sa wa ini ia ele ta alo talo foi na union talo foi si union da esse sa wa ia ele la tas bese vai foi na to fa fo mai nei se fonga la mua vai foi sta tu pese ya ai lo tala pele tatu leina ala mana ya le vala au mi tatu tala no el vanga le tatu tala no ni ta ya moni manu lenganga nai on le taia abe o le la o puni tia po i poa e
Sau malu e whaasusu I laua lao Sa sala le punga lao matala uao E tio fo I Sāmoa whai o na tai au E amatanga o le aso whao popo o le olanga E tai au nai matani ufea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Sāmoana Le wel tatu wala au le wa tom fai mai. Ya, talo fal wala au. Malo se fua. Malo se fua. Oi, o biane. Biane. Ya, malo. Malo. O koe viria. Ya. Sa le alu fa soi. Me yo kaua a. O koe wala koe viria ko le kulanga na ile menga o le kap o le mo fa so ka I fonga le o le sivainga au le sivainga au fonga le e kapinga e sela ko me ele ama se nga fonga mala kulanga fonga le fai mai ku fu e viane kapinga e se o me fai fa I le la e sa o le ya o le pa ko te lo me la wali inga le pengo ka ko me ya le ke ko ke le ya so ko fango sa o le ya sa Pe o fango longo ko ilu po kala melgika so e malo ari de kabranga langa mel de Al mamia kena do aso ya ma te la viene mo ni fonne yaso ya pa Kasi le na fam tala le misa ainga volo ton ule le mo polo le lau le si ainga lau le misa le no fai le na tala na misa se le lau ule ainga le ngau la ainga la lau me la ainga la ngau ai so vale ile ai so ma mo polo la ainga le misa na fa ta le na fa na tala ai ona vo le misa na pa volta tu pese E tala le lei ua so ai nei Sāmoana I se ti tau whao le sua mani e o le vine ula Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina I le Sāmoa moni Le tio fo I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Sāmoana I mapaupauna E inga ua whaako I atui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Le tio o I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Sāmoana
Leiti o fo I Sāmoa whai o na tai au E amatanga o le aso wha popo o le o langa E tai au nai matani u whea ngai ma le ata E tala le lei ua so o ai nei Samoana Le fafianga mo le pese ia po le faile le tustala pen ia il fafianga te minute tai au 45 minuti na tale o le tula sfulu malo la vale tawata I vai le so ele la io o le na le official vai tau e fa malu so ia le vai le matala la ana ia malo lava e te me sui mai tau le si dos fai tu la luma ia mo tato Wellington ia tato fa le upule fa nga so te vitua tato ai ia se manu o le ngangol whaftai ne yasoi. Ia, unai matua tau si tono ainga, ia lo whtele atu porkalame. Ia, sasi. Mawai pe ini la tu apoi mene le yaso. Tau aona. Ia, mesi ana leitei mi wa matua whainga tau na toi moni apoi me foi le vili nei, maua nei. Pe vili nei mo tai au. O le mena o teimi nei. A vili nei nei lata fo mai fatua mo le apoi mene le si luwa yaso. Ia, ona ua uti fo mai. Ja, men ser per tul for mig tang tele se tu ringa tapi dia for mig. Ja, moni le leia. Va pe for I fa ngala no mai for mig. Ja. Ai ti wo leva no, ia toi vili ai we leva no. Na. Tu leva no is tangata. Io se ma vai tato tala vai io te va ai tele lo para me ala io na u alu mo folele mo mai tau ia so se ke mi se o te alu na te vai le tele o tala vai fo ia tau ai fo le e la fa tali tanga te piki a pe alo ma fau I pe se ai lina pe le se ai ala io na le portong tala vai pe a malo pe o malo si lo tangata ia te ro si va ia o si mai o pe le tau longo si vai te mil mai le rheumatic fever ia le o fau tu mel fo mai ia inua ia uma ia antibiotics ia le pole wale mai o si antibiotics ia mai fuala au si mai le fangu ia se longa o uma tu sapo o te alti ngal fa I o fa nau ia lo pe fa pe nai se tato lo fo tu mal fo mai ia ino uma fuala au ena tasi al fuala au le ino lo tatia ia ia lo na le piriota le na le val fo mai ma le va al tempi che tal va ile la fu malos ia vole ia lu do piki sa ole ia va pe si le piki tal va ia le tinga ina onna o le se tupi ia vai se o la wo sa wo ia sana suta la ia ta o wala na tanga vai le forma fia mawale so son ole vai fo te fa fasile vai ngala ia pe fa pe o tu alu atu e se fo le tate masani po sa ta wo po se lo ta inga wo lo vai aso ta vai ta vai lo tau I pe fai ona ta fasile le ia I tanga te whainga luenga I pe mwhaino tango e whaatau e o te alu ma whaile e te alu me mori whale. Pe ma whai. O lea wala te whaiolo vili ia. Pe te ilo se siolo a inga o le. Ia. O le ili tala vai te mana o tango tongi la tuma. Ia tasi na wala maa nei. Na. Ana ia. Ia le wil walau. Talo whal walau. Talo wa. Malo se fua. Mamuia lo wa zerua. Malo se fua. Amatai au. Sorry. Mamuia maftan. I. E lo li kasi. O kulo walu mai makamaka I kakanga le bigia vai. E wa kango. E wa kango kole I vai kaka. Amor. Saole le. Ma e lo pokala le. Pero si me alenga e kaka como fale li ali ku fu. Ya. Kasi. Ba me chame o ngari ya. Ia. Eu le se couper avec Sāmoa. Awa ke no. O ngai la nga fai ka ikari ki nga po ngale po. Ai mer ki nga ngale ave ko pe ka mai Sāmoa. La ko ai nga. Ale abia. La ele o son e fu ko ngol fale. Ia. Ya. Awa me ke mai wan ka nga ai lo fa. Ave o I polu fale vale le polu. Ele te se fala pa pena nei jole.
Awa pa ngala me a ke no morga ka e va penga ko no te. Ia. Ka ko vai ke mi o pa te vaka. Ia. Ia wa ko no bala me wa ske mi ke visi. Na me wa Ia. E se ma fuanga. Ia ai ka sharu do pa fa be vonga o tinala ingale o vai me ka. Wa eso fa si a visto pe Sāmoa do ainga. No ele le deu na. Ia ele fa mai. Mi tu ka se ku mal ko ma ngi wiki. Nga ke ma ke ia lo nga. Ia. E sa ola o le mera nga e ga vai le uma nga lafu. Le ko e ar masinga ko. E lo le vai me fora o ka son me ai lo e Sāmoa. I lo ai. Ia nga ma ko nga ba ko e. O le ma nei o le mo ringa o le ofesili. O le lo whanganga le ti, mo moli, se mea o whape. Ia, mole, o le kalango le mui, na o vai gaming. Ia. O vai kaungi kako iei. O kako iei le vai kau ngale wa makanga soft kangaka. Ia. Sa. O e tamiti. A waso la ke no kako ia so la ngave kilu sila fia. Ia. A kau ale amole ulu. Ia. Ia po e kongi la. Pe e mai ar ka mama ki nga ele si piko le anko ele si in next door. Ya. Ele ka ya ka ko pe ka ki ngo ye e tafa ya ka ko. Ya. Au vai ke milange. A ko e akula le ki nga vo ngani fa ngo ngi e ya ku ke vo ngale. Ya ke le ko fa mai. I'll ring the police. Yere na lo kango kwa vo ngale ye limo vo ngale a yo va que fa ma ya uno le to ma esi who's at the door? Excuse me, someone report violence here in your house. Ale na lo kango kwa le lima. Ala wo so va she punched me sorry. Ya, o vai que minha nunca coi ai ma dio do uso. Ya la fala tu pe. Ale. O fa vai skoi ngo ngal. Ya. Ku ia ki ka ngia male. E ora fakas. Ya. Que me. Esa vai ser lenga. Ya, o ngai ro sa ola ira ka la fa mau. O te iloa vai atu altina i la wa mi ona le lafo lua le tolu aso lua fa la fa lua vai aso e te lo el temi family tina ya te we na o le misi a wa ori ai pe fa misi o na o le misi a wa ori ro ki aka la ukala le ki fai so fa me o lo la ko fa kala vai e vai ke lo le vai le o ia sa o o va pe solo e no que va pe ka ba ma solo la me que o que so me ma po vai pe Sa le patila la ka le que va malo ya malo o ko longo sa tu ya e ka longo ko ma ka kai le ko ru pa ya ska lo e ka longo la le lo kali yo no le o de si al coach no Sāmoa le ka so mai miki ele ka wa le mo la lo pi ai a lo vai se con so ngale so mai miki pu le so le lo so ka fa ya ka le li vai con lo fa di ia al coach ia e quoi fa pe ka ko ye fe se kala ia wa ka ma fu vela fu se kala e spere o so lunga ke o so ko le ko kai lunga e ko fa pele u le lo kalo o si ele file mu mo ku na mamba kama ka lo la ke ma po e video le video va ka persona o se ni ma video le o la ko kala pura ka pife fese ngai ku sa ku ni ka le pe bombe ai que lo la memoria mo wanga ka ka o sauri piko o ka mi lo uma ka lo sauro le si piko wanga le ka o ka mi me piko va maroso o va i se me va tan o que hoy ya ai que lo foi ya ya lo la o fa ma lo la ya fa ngola ka mo le fa mi ka la ka ma ya lo la so ko ma kai fa ya
wa pero isi pai mo ki lo pai lo mo ina kenga wa fi ba lo la wa ya ai no le pe wa ave lo mo me wo el foi fam kalanga ya sku male wo si kongo la fali ya au mala va ko le li la fali ko le la fali ya po an kala la fali ya ba ko e fai so o your coach Mario o be fia ya ka vai ngala fo ko res pas yo pa Maria mal mar ka ya pa mai ya ati o ki ya fo iwa sa ko o ya coach ka nga la ba no sa po la mo la ku pe na a si fa ngala fo di iden fa ka ko fa sa pe o ye be bo ngala ni video recipe replay mo ya si ai fu le au ya le fu ka ke ro e le mo ke ro me se la frila fai ira ule ka lo ko ya ala ngai le ha no fa ngala fri ya mala ka fu ala ye nga ta ko bo ya ai lu fa me sa o ke ro o la fo ko fa ko se la fri ka ba ko la ka la ka mo la fri ai ko fa se sa la fri ma ba ko ya ko e fu ngai sa mo ya ma ka ko fa o le fia i lau ka poinga o your coach ya o faku o ke falonga le kio ko fuema kasi o le kio Sāmoa ka ko o la ka ia mai menge yo ka poinga i mo la ka pi a u so ngala fu yu pu ko ma fa ko la fali ya ale so lo ya o coach ya ya fa mai pa maria coach ele o ai no o pele ko fai o pele pa pia e dei e ve ma o inga o nga me e ve ma o inga ai pas ko ma te no ma o ke fo ma ka pia o ko ya o se sta de bo ai se ko tu fa pia nyo nga winga ma nei a fo yo lo le no fo ai ele e wai te ya u tala we fe nga lu nga le lei e te so soni le le te so soni fo ma fo si lo fa li ya wai la me le tupu le ma lo ma le fe la wala na mo Moli file mu. Pe avo ngale o ka approach nge ke wa iro o se ka ke retaliate trap pe ke o fa ko ya me ja ka ko island ya fa su ka mo ke ya se mai pero sa o so ngale mo wa lo nge o fa ko se la fali ma le te la mo sa o le se nga o masali pu vai ya o le ma wi lo so ya lo fa ko mo lo si le tata no ile va ya son nei melo le pulia mi nga fa dio tangata mata mai ti tono a onga ava pe ole puli e au oi tu lo wa fa te tinga ale pe pulia u chewi ale no fo le ya o le isa unga nga fa ya mai melo te fa ya tu sai le te lo so son tu lo fa te tinga ma le te le melo fa si so ya wa sa ola wala ma le taimi na ola u fo i tata no le mu ye yo le ngona le so na le te fa ya sa ola le ya mi se no so se ta longa ta wana ini vai nga fo le sa si nei lo fo li ta te va ai fa mo ta o fa no no nei lo fo li o le na ile fainga tangata pe a ya ai longa se lo fo li le fa au mo mi ta longa ya na u pa wa le sa si le vai lo fo li e tati lo fa i te mata se ta longa e te va lo fa li le umar ta longa le sta longa pena le fa ya na e te va le umar ta longa le mi se ta longa fa pena e se ta longa e fa ya na fa pu wol ta longa halu sa o te mi balu fu minute fa fulu le afa mane wa si te mi te fa pu lo fa li ta longa no fit te le la au ta alo e lua o fit wo overlay wa ma walunga le fitness level ma walunga te lele malo si o tino mal ma fo tam talo ele wolenga fatia la fa le ma walunga o ele fit ma le malo lo si ma le le o ma fo tam talo te ila wa fa o ma lo fa di na talo tu salo na le uni na le uni le tuotane msalo na le uni le tuotane Sāmoa lo fa di eso no fai wo fenga nuita mo talo e te ya va tu fa ma va lo fa di ne wo ta longa yo ale fa te lo fali sa mo fa di sei o pia fa scala mo de se lo fali yo
Kasi to lungo proklame la tol tai au fa tele le tunu. E ye si tama tai fa pule o le vaenga le te pati Maori. Ia o takutai tash camp. Ia. Fa pe le na ile palemene le so lulu nafi. Malanga le mo au kilani ia te ua mo mai le fa tala no ia o maliu. E na limas fulo na tausanga o le luafe lua tolu le na manu malo mai e le palota i Tamaki Makaurau. Ukilani. Ia ukilani. Ia le ua ai fa pe ina i taimi tausanga lente nei sa whenga i ngase o le whatungao. Ia le umaliu ne limas fulo na tausanga. Laititi. Tala voua. O le teini politina. Ia tau se ia maua le wha mawhana whananga i sio na ainga. Ia vai tauni fa pe nei. Ia le afe mai o le ase singa malanga le maliu maleu te le ilo isi. Na me fui o tangata ua wai mau soi fuana o ngase. Ia, o le sona foi mo tātou. Ia, fia isi ai mo e tātou le sona mo siake fōma. Ia, ma ese foi le tāu o mele le whai le o tangata. Ma foi le whavaun mafuta pe mo tangata. Ia. Ia, wai ia te mi e malanga i le tangata e sa le ia le whainga. E le waha whealoa i ma le waha le, ma le waha no fwai. Ia pe wale tātou mawhitanga i le lei tai au. Ia. Ma le tūlanga sa iai, ia. Aloha. Umole te aloha. Ia, malo, la tātou mawhita pe le tautua le sifonga la mua. Ia, o mai amal tātou pakalame atal tai au. Ia, ai se i whatalo whatu loi tātou paanga. Ia, on tāne as tātou pese. Ia, vai foi. Ia, mwhanga solo tuela ful tātou pakalame. Whatalo whatu le whaltua ia malae, po malae, mai ngā, po vaenga ngā olo. Manuia lava le tai au, le sunga malo tu manu, after i tere lava le mafta mai. Ea o le sunga, po le whaletua Perelini, Waialae, mafuta mai nai California i Amerika. O le sunga, po le whaletua ia Punipuao, ni Fae, se fulu. After i tere lava, sunga Katina le Pio le ala, manuia lava le tai au. O le sunga ia Whatalovatu, le sunga ia Opa Elia, manuia lava le tai au, sunga Pari Isina, after i tere lava le mafta mai, whaavale le fuasemi, manuia lava ngā luengo le yaso. Teresa ene, whatalovatu, whaatai le mafta mai, ia sua Ioane Alisana, manuia lava le yaso JUN, ia emu deport kao, ia hoka, ia ona, whaatai tere lava le mafta mai, whatarenga ia le vao tō lei matapula, talofa le vao, whatalovatu le sunga Pasco Cap, ia o lalo ngā whau, whaamanu i o elu, manuia lava le yaso, whaletua, ia se lesa i whata, after tele lava le mafta mai manuia le yaso malutafa se kai talo fatu ya tamama tu ya tausanga fanga iyo pali fanga iyo o le fatua ya Queen Mary le tupo after tele lava fatalo fatu i le sunga ya Cornelio no numalo ya o le sunga ya oili silea fatua ngaruafi le opepe ya o le sunga ya Antele Eliva malo faftai talo fatu fo ile sunga ia vaitui hasini ia Antele Eliva sunga alapati le la ulu ia mleuse a sio ngafa vela ma jo mani lava ne yaso o le sunga ia fili sa malu ia mal sunga ile wao ia va malasilia faftai tele lava ia le mafta mai ina o to tasil minuto le tale o se fulu mani lava ne yaso tatu tunu.
Miti mani, wa e ale au se
Ai, o le tātou Paul Kalame o tā pena, ia mo fo i ona whaafeilo i atu, i leuso i atasi, i tui toloa, la le soani mai fo i, ia wale nei teimi, ma le nei whaapoponga, o le tātou Paul Kalame le nei, whaasoa atu i fo i me tupu, i leitu, ma leitu o le langi. Me lea, ia whaatalo whātu, lau sunga tasi i malo, le tauata i malo fo i le soani mai i tātou ngā ruenga nei. Ia, whaatalo whātu fo i malanga whaalolo i lau fionga lau ano. Ia, malo fo i le onsa, ia wafo i whaawina le tātou proklame. Neva yaso, ia, mani a tele lava le proklame. Ia, malo ha, tai. Ia, o lo tātou iai le tau marunu, ia maul nei aso, ia monia sa marunu, la ngai mai ana po, ma le tae au. Ia, pe o tau feo lolo mai nei au au li le mai tau atu i whafo, ia tālu sia, ia o le awha pena, maenga o te toi o le so. Ia e pei o le amatatu ia tātou tala e nai me tupu i vai whanua o New Zealand nei, pei o na whaafonga mai, le solulu lea o iei nei saina, ia le pale mi o le tunu ia Christopher Luxon, ma se au malanga to tele, o le ofoi pisinisi, ma sui o le malo, e tolu aso, e iai ia on to e te liu mai leo lea whai ngā malanga, ai wha wawatu le li pale mia, i le fontanga a malo o le NATO, a moise o le fontanga le G7. Ai i le taura lata mai le Pasifika, i le fo wahali i mai au iaile li pare mia ma le au malanga o le sole ha moe e whaiaitala noanga alo ia i le wā o Luxon ma lana whai ngā malanga mai New Zealand ei ia ma le taitai po le Pelestene o le malo tele o Saina. Ia mai tele mata upu o lo o fufua e a ngā ia tala noanga. Ia au tā pena ai le vaenga tā ua ma le mafua anga o le malanga o le pāle bia. Ai ua whalawa i tele mai voise li pōti e whapea o lea ua tā ofi Element Style vai whafo o New Zealand ia wawasa manaia Winston Peters. Ia le tupe e o i le 2 miliona tā la. Lea e masani ona tu ina atu e New Zealand i le malo o le kuki po o le Cook Islands. Ia ona sa ta ua fo istasio tātou Paul Kalame o ma vai. Ia le malanga lea o le pale mia o le kuki i saina, ma saini ai se whea ngainga e whapea e ngā lulue whelangolango mai ai ia le malo o le kuki ma le malo o saina. I le suesueina leo minerale a toa maisi ala manuia mai le sami i le aliji tai i ngata i whale o le atukuki. Ea mai i tele au tātou Paul Kalame o tātou whaasoai i le tūlanga o le whaapopole ina tele o New Zealand, ai maise o Australia, maisi malo di tele pe o Amerika. I le malosi o le saulea o sa waisaina e a ngai mai i atu motu o le Pasifika. E la lela e le pei i aisi wha ale fia o le malo New Zealand i le whainga lea ua whai ele atu kuki po le Cook Islands malanga ailo na pāle mia saini le whea ngainga lea ma le malo saina ai le longo ina mai le malo o New Zealand. E pei ona te tawai mamana o mia pei foi on sil fia le malo lau whaafonga o e toru ia tu motu ia e mo i le whaapunga e tu maoti e la tu pulenga ai pei tai e lalo lava o le whaamaru marunga o le malo ma le whainga malo o New Zealand o tu motu la nei e au fia ai i le Cook Islands po o le atu kuki o niwe ia whapea ma tu motu o toke lau e iai le whaapunga whaapele tā nia ho le nei independent ai in free association i a pe amsalo o le ingo moni a pe a Sāmoa e tu ma oti pe ala tu pulenga ma pule ai la tau o la tau whainga ma lo i o la tu palemene ma tu langa whaapea ai e lalo o le whaamaru malunga ale ma lo o New Zealand i tu langa whaale tu la fono e lalo ia atunu nei po o motu nei o le Pasifika i le whaamalumalunga a New Zealand. Ia mai o se vaenga telefoi pe tu GTI was 10%
o le meo le talo le tupe e wha au ngā ia i tausanga te itasi i te tonu o te motu nei e iai mo le atu kuki e amatu e le malo New Zealand e wha ngā ioi iai la tau whai ngā malo ia la lea la ua tau fia nei e Winston Peters ua le toi a vea iai le 2 miliona le nei o te ele i mautino mai pe ua sila fia le pāle mia le mea e pe ona o tiu te loa fo i o le minsta o lo whea ngai ia male tau singa o le vai fafo le vai whea loa i leo New Zealand ma tunu i fafo le ela vea ai la le vai inga o le Pasifika e mai se a o tunu i e tonu e iai le whaapunga lea o tunu Pasifika e moni ua tuma o ti ia ai e lalo o le wha malunga ma le puipuinga a le malo o New Zealand. Ia tonu steimi ia ona tātou manino la le iai si maua mai fwoi se wha punga mai le taitai o le malo ai pei o le teimi nei ia mai ta watu o lea ua tā fia le tui nātu o lea vai ngā tupe tele o wā ngā lue ngā whai i le talo le tupe po o le budget wha le tūsanga a le malo le tukuki ia ona o le le fia o le minsta i le au noa lau o sina wha amatalanga se i au mai e wha amatala ai le winga o le whenga inga lea o saini i le vāo le tukuki ma le malo te leo saina. Ia ona tātou se atua i lona lea i le tātou polka lawe ua tāpenaina mō le nei hoi vāi aso. Te le ia o le maumea o te tupu mādia di mai le tātou lalolangi. Ia pei ona tātou mai te wina i le taua lea ua matua vevela i le vā o Iran ma Israelu. Ia e se ai fo ia le taua Israelu lea ua ato le lua te usanga o whai i le vā lea ma le Hamas i te tonu o Gaza. Ia mai o se tūlanga e whaapopole nai, ona o whaapunga e pei ona tātou mōli mauina i whaasara launga, mo li pōti ale au whaasara lau mai e tunu i whaafo, ua whetau i ai ia le ono a fia o ni mea tau wha niukilia, mea tau malolosi i a aruma mau whaatung tonu niukilia i le nei taua ona e pei o le nganga lea ma le whaamoe moe o le malo Israelu, ua mafuai o no se fo ia e la tau Iran. Ona whapea ua le o toi maua ai uma o na whause mea tau niukilia a le malo o Iran. E o le huisa loma ia le whilo inga le malo Amerika ma le malo Iran e tala noa ina ai le polka lamile nei niukilia Iran. Ona o le nganga o le United States ia mamalo i sifo e le te tau ona fausia se mea tau niukilia a lea tunuu le nei o Iran. La lea la ua osa fa ia Israelu, ia mai ua matuave vela i lava le taua e pei ona tātou mōli mauina nei sa sae tu tonu. Ai, o le amata le tātou tala, i le ripoti le nei e winga ia tunuu e iwa o le lalolangi lea ua iai ia a upenga niukilia, ia male malosi o iai ia la tau fausanga o pomu a tau bika nei ia po o mea tau wha niukilia. Ua wha i lo mai i li poti e stasi wha la po tonga e mata i tuina ia le tūlanga i le ngau singa o a penga ma tau tia nei e wha pea. O tenu o le lalolangi ia ua iai la tau a penga niukilia. Ua se atu nei ina ia ngau sia ia tele ma ia fausia ia matua malo losi lava a la tau pomu nei a tau mika. O le mori mauola le nei wha la po tonga. O le teimile nei, o matua vevela i lava le tau vanga fau wha le vāo malo. I le ngausia, ma le si itia o le malo losi o a penga, ai moise a pomu nei wha niukilia. O le tulanga e ta ua i le ngana Peretania o le arms race. Ia po o luna winga o le tuunga i sue aile atun oe o pito tele, ma o pito malo losi ana mea tau ma te utia, e mawhai o na ngausia ma fausia. O le nei lata wanga ua tula i mai ina ua tua nai i nai tau sanga sa hapeo na whaatino i nai ni tau mawhainga a le vāo ma lo e tau tu i titia wha i titia ma la fua iai
ia nei tu ainga o mea tau malolosi. Teimi lea ina ua muta le taua lea sa whaai ngoa ina o le taua malulu po le Cold War, o le vai teimi sai longa o na malosi ai, ia meo ngā luenga mga yoinga whaasi pai, i le vā o tunu o sa sae ma tunu o si sifo le laurangi. Ai moisi ai lava i le vā leo Lucia ma le malo a Amerika. Ua whaailoa mai nei la e le a onga o suenga o le file mu wha le vā o malo le wha mautu i le ai o Stockholm le lau mua o le tunu po o le malo o Suetena, Sweden. O le ngoa o le nei a onga i le ngana Peritania o le Stockholm International Peace Research Institute. Ia po o le taunga whaapupu o le SIPRI, S-I-P-R-I. Ua whailoa mai le SIPRI, o tunu nei ua lātou umia a upenga whaaniu kilia. Ua tele ina solo muli ma ua whaama a mulu ese mai. I do tonu o ni whengainga, mani malienga whaale vāo mā lo. O ia e aia ai ma whaia, ia puipuinga whaale tū la whono. I le ngausia lea o le neitu a inga o a upenga, i le mā losi whaaniu kilia. Ai, o le ua fuli ia le tunu ulatou, e matua fausia, manga osi a latou pomu atou mika. O le lipoti pei ona ta ua a le whaalapo tonga le nei le SIPRI, ua whalawa i te leina mai, ina ua ngai ina wha te tele, ia le taua, ma le ese inga pei ona tulai mai nei, i le valeo Israelu, o se tasi o tunu o le lalolangi, ua iai ana upenga ma mea tau ni ukilia, ma le malo o Iran. E pei ona si le fia ma wha fonga iai nei vai aso, i wha sere launga mai whafo, o le wha adi ngā loa ia mai le malo Israelu, na mafua o na o lātou o sofa ia Iran i le vai aso dalwai, ina ia tau fia ai ia lea atunu u Arapi, mai le ngau sia o ni a lātou mea tau ni ukilia. O le lipoti la le SIPRI ua whaingoina o le I-paper po o le information paper, ua lisi ina mo iaia tunu uma, ua iaia lātou a upenga ni ukilia, ma le tu langa matautia o le malo losi o ia i tu a inga o a upenga. E iwa le a whainga o tunu o le laulangi o mauti noa, ua iaia lātou a upenga ma mea tau ni ukilia. O tunu nei, o le United States o Amerika, o Lucia, o Peritania Tele, o Falani, Saina, Initia, o Pakistan, ko rea i mātū, whapea ai ma Israelu. O le mau tutu o le SIPRI i lana lipoti whaale tusanga, o tunu o lo umia o penga o pito i silio na matautia, na o lātou whaali ai, e taru ai vevesi ma ese inga ua ali ali mai nei i le vā whealo aloa i o mālo le laulangi, lea o mafua ai le manao o tunu nei e iwa, ina ia sanga fausia ia tele ni a lātou a o penga o mea tauni o kilia. Mai e manatu le SIPRI o le tulanga ua mauti noa le whaamuta i loi i, o le vai taimi lea sa tau mo whai ai, e whaititia lao whainga o mea tau niukilia wha le vā o mālo. O le mele ua tupu nei e tusa o le lipoti e le SIPRI, ua tele i nā ngai atu atu nuu nei e iwa, ua iaia lātou a penga niukilia, e ngā osi ma fausia whaatele a lātou mea tau ma penga, ma ngai atu ai ina la fua ai e lātou ia whenga inga ma marienga wha le vā o mālo, ia ua lewa o na iai, sa tau mawhaiai, ina ia whaiti tia langa o singa, o nei tu a inga o a penga matau tia. Ua lipa tia mai fo i le SIPRI, mai la whainga i se furu ma le lua afe, lua se lau fas fultasi, o mea tau niukilia, ia sa whamawina ia Januari le tau sangale nei, lua afe lua se furu lima. E tu sa ma le iwa afe, ono se lau se furu ma le whahau ia mea tau malolosi,
ua I lima o le fita ma le vaenga au e sa uni ai mo le whaonga ina I se taua po o ni taua e ono tutupu mai. E lata I le lua afe tasi le se laula whaio au penga ni ukilia nei po o Warhead ua uma o na wha tu ma ua wha pipi ua sa uni ai mo le whaonga ina wha military I se teimi vave e awala lea I pulu ma pomu wha tonu aru mamao mai o le tele lava ia mea tau o mea tau tino ia ale United States wha pe ai le malo o Rusia. O Amerika fo'i ma Rusia o tenu uie lua la tau te umia le tusa o le iwa se 10% o mea tau wha niukilia uma o loo iai nei le laulangi. Mai ua mai tawina e le sepri le whaatino ina o ni Paul Kalame a ia malo te tele e toe whaafauina aia la ua mea tau niukilia mai mauti noa o ia Paul Kalame o le a siiti ai le a whai o a upenga a ia tunu uma ia malo e ngau sia ai I le luma nai. Ua mauti noa fo'i o Lucia ma Amerika sa tu maua le a whainga o la mea tau niukilia na iai I le tausanga lea na mawai atu nei lua afe luas fulu ma le wha. Ai e pei ona lipo tia mai o saina ia le atunu ue au pito I sawa tele ia le fausia o ana mea tau fau wha niukilia. Na ta ua e whapea e taru mai le tausanga e lua afe luas fulu tolu e tusa male se lawi le tausanga le a whainga o mea tau niukilia fau ua fau sia ai le malo saina. Mai o loo iai le manatu, e o atu I le tau whaai unga o le se fulu tausanga lea o loo savalia nei, ua tu la lata atu la whaai o mea tau niukilia saina, I la whainga o mea tau ma upenga wha niukilia a Amerika, whapea Malusia. O pomu niukilia wha tonu alu mamao a Lucia I le teimi nei, e tusa ma le 5 afe wha se lau 5 iwa lea whai, e wha tusa lea I le 5 afe se lau fitu se fulfitu ale United States. Ai o le malo saina, e tusa ma le ono se lau o loo iai le teimi nei, e tu sai o foi numera ma wha mau maunga mai le whalapo tonga po le aonga le nei le sepri. Sa whailo mai lai le whaatonu o le aonga le nei le Stockholm International Peace Research Institute o le lii e ngoia Dan Smith. O le ua tangia mai o le tauwanga fau ua iei nei mo le ngau singa o mea tau ma penga malolosi o le asili atu o na le mautonu ai ma tele ia whaafita auli e tu lai mai ai nai lo o le taimi mua. Ua tu ina mai fo ise la pata inga le sepri e whapea o le toe la langa ina mai ma le whaatala noa ina i se tu langa whala o i tele o le mta upu e winga ia upenga niukilia I tu langi e au fiai a sia I sae o Europa whapea sa sae tutu tonu e ono tu lai mai ai manisi atu nuu o le a ono manao e hati na e foi mau fausia ni ala tau mea tau whaaniu ki lia. E le ngata I lea, a e sa wha ilo mai foi e le li profesa o Robert Kelly o le University of Busan I South Korea po o kole I saute. O te nuu e pei o Iran, lea na pomu talua I neia Israelu. E ono wha oso so ina foi I la tau, e whau ni a la tau mea tau niu ki lia, e pui ai o la tau tino o mainios wha inga wha pea. E ta awhi le li profesa le nei, o leos wha ai Israelu o Iran, e ono tele ia nisi wha ale tonu e tu lai mai ai. Ai moise lava, I le tu e a fi ai tau mwhainga, e tau fiofi ma wha ai titia ia le ngausia o ia I tu a inga o mea tau. Ai le ngata I lea, o le a wha oso fi ai fo ia tunu ia, ua iai a la taua penga wha pea, ina sa ngā fausia pea ia nisi mea tau fau se tele,
ma wha tele nai le mana o isi e tunu e le i aini a lātou me tau whapea e na ia maua fo ini a lātou a upenga maalo losi wha niu ki lia. O ia tūlanga e au pito wha apopoli nai i a tunu e pei o Peretania tele wha pea ia Lucia ma le malo o Saina. Ia ai se iwa vai foil nei vaenga o na toi so atuaila lea o le tātou tala. E le toe so i nātu lao le tātou tala e pei o nā tātou talano i nai le pepa le nei o le iPaper e pei o nā whaatūlanga mai ai ma whaailo mai i le tūlanga o mālo mā tunuu ua umia ia me tau mā upenga mālolosi whaaniu ki lia. O le suenga la ta mai nei tau le puipuinga ta ua le ngana Peretania o le Strategic Defence Review o lo o whaamatala ina i le malo Peretania tele po o le UK ia le malo Lucia o se lu i tau malo si o le taimi nei. Ai o le malo Saina ua whaamatala ina o se lu i tau ma ale ma le whaai tete ngata. Nā whaino mai ai e le li e ngoi a Luke de Pulford o le komiti whaapale mene o mata upue a whiai le wāwhealoa ai le malo Saina. O le whaawau pēo tu langa le mautonu o whainga whaamae e a whiai le motu o Taiwan, atoa ma le whaadetele o winga whiapule o whaalia o le malo Saina i le Sami Sauter Saina, South China Sea, whapea le Vasa Pasifika i Sifo, le West Pacific, ma le Sami Sifo o Filipaina, le West Philippine Sea. O se tūlanga e matua te tawai, ona whaapopole ina pele tānia whapea maisi atunu i le tūlanga o le tele ma le malo losi o mea tau niukilia a le malo o Saina. O le masina na tuana e tunei le asa whai aise la wata inga. Mai le whailau tusi o le puipuinga a le malo a Amerika o le lii o Pete Hesketh e whapea. Ua leo toe ma mau se taimi ai whaia se o sa whainga Saina whaasanga i le motu o Taiwan. Ai peo na sila fia o Saina e iai e lana whainga whaavae whaupuina whapea la tau te le mua ona whaonga ina ni mea tau niukilia. Ia pe o le whapeletania o le no first use of nukes. Pe o le whaupunga lea ma le policy a le malo Saina. O le winga moni o le whainga whaavae e whato a whaonga e Saina i ana mea tau niukilia mo lona puipuinga pe a whai o sa whaia mua e se isi atunu ini a penga whaaniu ki lia. O malo mātunu umaia ua iaia lātou a penga ma mea tau niu ki lia i le teimi nei, a le ua uma o na whaapipii ma ua sau niuni ia mea tau, pe o loo ati na e pea ma wha wau le ngau singa o ia i tu ai ngau a penga malo losi. O le ua wha lo mai le wha moe e ngau sia ia ni me tau whapea e pei ona tā ua i le lipoti le nei e le Sipri. O lo sia whapea ai i a Saina, Initia, Pakistan, whapea ma Korea i mātū. Ua uma ona tufa nātu ma whaatu tū solo a lātou a upenga nei
e na ia mawhai o na whaao ngā, ma whanai nai ia pomu ni ukilia, ma ia ele tonu ngā, o lo ngā rurua ia tunu uma e whaafou, ma sanga whaale leia pēr le whai ngā uia i tu a inga o mea tau. O lusia e au pito i tele ana o penga ua whaatutu ma ua sāu ni uni i nuu ma vaenga tāla whengai e sāu ni ai mo le whaao ngā ina i se taua. O leo whainga o mea tau whaatonu tonu nei o lusia ua sāu ni uni e afe fitu se lau se furuma le valu. Leo whainga ia o mea tau ia ua deploy ale malo lusia. E lona lua atu i lao whainga o mea tau whapea ua iai ale malo a Amerika. O lao whainga e afe fitu se lau fitu se fulu. O le au whainga lea o mea tau nei ua deploy ale United States o Amerika e tu sai o whaamau maunga. O pulu atomika nei e ta ua ile ngana Peritania o warheads. A tuuloa i te tonu o whana ma o pēka whaatong tonu, o luna winga, ua sāuni ma ua tā pēna ia mea tau e whaau ngā ina pe a whai e mana o mia. O le malo saina i le teimi nei e tusa mo le luas fulmana wha, lau whainga o lātou mea tau niukilia, ua sāuni mo le whaau ngā ina i se taua. O Korea i mātū, e le i aise lātou mea tau po o se nuclear warhead ua sauni ma tā pēna pe ua deploy pe o tunu umalolosi ia ua tā ua. Ae, o fuainu mela ma wha amau maungalo ia pe o na tuina mai. Wailoa ai o Lucia, o lea tunu lea e au pito i tele a lātou wa o penga nei wha niukilia o lo o iai i le teimi nei. O lea o whainga, e wha afe tolu se lau ma le iwa. Wha afe tolu se lau ma le iwa. Lea e au fiai, le lua afe lima se lau iwa tasi e whapea o lo teu. Ia po o lo i le stockpile a lana vaenga au. O mea tau niukilia nei po o warheads, ia e uma o na ngausia o na te wina lea. E mana o mia ia se taimi e to e whai ai i aini ngā ruenga ina ia ma whai ai o na ato toa ia le tāpena ina e whaao ngā. O ia ngā ruenga e au whi ai le wha pipi ina i ai o nisi tō tōnga, ai mai se o le whela ua inga ma le whae e ina i lunga ma te tonu o whana ma upenga ia e wha atonu tonu ai ia vaenga o le ahosa wha ia ma whaao ngā i ai ia mea tau. O le United States of America le teimi nei e tu sai o wha mau maunga e tolu afe fitu se lau la whai o alato warheads po o mea tau niukilia ia ua uma o na ngosi e au fi ai le afe iwa se lau tolu se fulu o lae ua teu po o lae stoa e whaanganga ma wha tali mo le taimi e mo o mia ai. Ai, o le malo saina pe a fua le tūlanga si tia o la tau mwhainga o lo whaia nei, e iai le manatu, e o atu i le tausanga e lua afe tonu lima, lua o tonu lima, ua te tau na o i le afe lima se lau, la o whainga o ni mea tau niukilia ua iai, a lea atu nu te leo saina. O le taimi nei, o le atu nu o ko lea i matu po North Korea, e lima se fulu la whaio ana mea tau niukilia ua iai, mai o le lima se fulu o loo teuina uma e le ima whaio na tā penaina pe deploy e sa uni ai mo se taua. Sa whalia bai fo i whapea, o Amerika ma Rusia e sili i le taiafe la whainga o ala ua mea tau niukilia ua ave sea mai i le mea o lo teu ma whaaputu ai mea tau ma upenga a la ua fita ma vaenga au. Ia pe o mea tau ia ua ave i ai le whaupunga ua retired mai i military stockpiles a ia ma lo losi o le laurolangi. Peita iane, o ia mea tau uma e o mai i le teimi nei o lo o iai pea
e le I whapea ua whaalenga ina pe ua whaatama ia. Ai mōle sila fia o manu lau whaafonga, o hao penga po mea tau whaaniu ki lia, ua vai ina I vaenga te tele lua. O le vaenga mua e ta ua ile ngana peretania o le strategic weapons. Ia po o mea tau ia e mawhai o nāru mao, ma osa wha ia, ma lamati ai, ia se atunuu e whetau wa ai ma atunuu ma losi nei, ua iai ia I tu a inga o a penga. Ma lona lua, o mea tau ia ta ua ile ngana peretania o tactical weapons. Ia po o mea tau e tapulaa le mamao e mawhai o na whaau ngā ina iai. A tonu o loo manatua le mamaru al au whaafonga ai mai se ale au manatua. O pomu atomika e lua, atomic bombs e lua, a Amerika, ia na pomu ai nuu o Hiroshima, ma Nagasaki I Japani, ma ola ai le tau o tele lo na lua le lalolangi. E se fulu lima kilotone, po kilotons, ia le malosi o le pomu le na malepe ai le nuu o Hiroshima, ai lua se fulu kilotone, ia le malosi o le pomu le na nuti pala ina ai le ai o Nagasaki, mai na whano ai le whaitau fia se lau afe o tangata o le atunuu o Japani. Mai pei o na sila fia, o ina lava lea na si lima ai loa Japani, ma fola ai e lea ma lo, e le toe fia awai I la tau I se taua, ma e le toe fia hoofo I la tau I ni pua ngā, ma tau tia whapea. O le malosi o se a penga niukilia, e fua lea I le malosi o lona pā, e whaatusa I le malosi o se whanaia po o le TNT. O le pomu niukilia o pito I vai, e tusa lona malosi male o tesi male tolu kilotons. Mai tusa le leilava male malosi o le mea le neina pā ma whaalenga ina I le wafu ma le tauranga I le ai o Beirut I le tausanga I lua afe lua se fulu. O le taimi nei lewa ia e pei ona ta ua mua e iwa atunu o le lalolangi ia ua o lātou tau tino ma ua whaailo mai whalawa I tele ia pe ua masalo mia foi ua o lātou ngausia ni mea tau niukilia. Mai a tonu o le fesili o lo fia manino I ai le to tele o tātou. Ai, pe o le ala le tūlanga o le malolosi o ia o penga niukilia e pei o na ngausia ia atunu e iwa o le lalolangi. Ua tolu nei tausanga, taru na whaai loa whalawa I tele le malolusia I le tausanga I lua afe lua sifuru lua e whapea e afe lima se lau whaiva tasi lima whaiva ia lea whai o ni mea tau niukilia aru mamao ua o lātou sāu nia ma ua tā pena ina e whaau ngā ina aini au wala se lima se lau wha se furu lea whai e ma whai o na whaatino ina aise o se whainga. O ia a wala e a whiai ia wa maulu e ma whai o na tawhana ina mai aini mea tau whaatonu aru mamao. A e whapea mani waalele te tele, e ave ai ia I tu a inga wa penga. Whape nai foi mani no fuanga ua mautu o na fausia I le fonga ele, e ta whana mai ai mea tau niukilia nei, a ngai I no fuanga ini e tu nuu mamao. Ua whailo mai foi e whapea o lusia le atu nuu, ua o lātou whaapaina ia se pomu niukilia o pito I sili o na malosi. E tūsai o wha maunga, o le tūsanga a wheiva se lau ono tasi iwa ono tasi, lea sa wha a tai ai e le malolu sia, ia la lato mea tau o se pomu niukilia, e tūsa le malosi ma le 50 megatons, ia po le megatone ia le malosi, e whaingoina le pomu le nei lusia, o le Sāmoa,
Sāmoa po o wha Sāmoa o le wha tamau po mu. O le mea o pito I malosi lava lea, po o le mea tau o pito I malosi lava lea, o mo whai e lusia ona fausia, ma wha pā I ana wha ta ita inga. Aina tau o mai e wha pēa, e leo au fiai le pomule nei I mea tau ia, ua te pena ma sauni, ma ua teu ale malo lusia, e tā pena ai mo se taua. O le United States of America, o le lato mea tau niu ki lia o pito I malosi o lo iai le taimi nei, e whaingoina lea o le B-83, o se tu ainga e ta ua le ngana Peretania o le nuclear gravity bomb, ia ma o lea mea tau le United States e tasi tesi ma le lua megaton, ia pe o le afe lua se lau kiloton, ia lona malosi. O se fua whaatusa iai, pe o le malosi o le pomu, e tusa ma le whaavalu se fuluinai, ia le malosi o le pomu, leana pa I le ai o Nagasaki, ma fasi o tia ai le sili atu I le fitu se fulu wafe o tangata, I lea ai, I le tausanga e tasi iwa wha lima. O le malo o Peretania tele po o le UK e pe ona lau silo fiai, e tusa ma le lua se lau lua se fulu lima, le a wha inga ona mea tau niu kilia o loo iai I le taimi nei. E wha o ngā ina e le malo o Peretania, ia le tu a inga o fausanga o mea tau niu kilia, e ta ua o le Trident, mo ana ngā luenga tau I le pui puinga. O le por kalame a Peretania e au fiai I ona wa maulu e wha, o le tu ainga o le Vanguard, ia e alu le malosi niu kilia, a e wha pēa na mea tau wha atonu tonu aru mamao, ma upenga niu kilia, ia ua tā pena ma ua sauni mo le wha o ngā ina. O le mea tau niu kilia o pito I malosi a Peretania, e whaingoina o le Trident 2 D5, o se pomule ma whai o na whana aru mamao, e o I le whase lau lima se furu lima kilotone ia lona malosi pe a pā. O saina la, e tele ina whaalilo lilo mana nā leo ili linga o ana me tau niu kilia, e au fiai ma le tu ainga o pomu o pito I malosi ua ma whai o na lātou fausia. Ai e iaile telturunga, o lea ua tau lima ina I le malo saina, ia mea tau niu kilia, e ma whai o na whaatonu tonu, pe a whana I se mea o mao. Ai maise ai, o wa maulu e ma whai o na te whana e ai, ia ni pomu aru mao, ma le tele o wa lele e ma whai o na uta I ai pomu, maana mea tau niu kilia, e mana o mia I le taimi o se taua. O le amtanga o le masina le nei, le sa whailo mai ai le malo saina, ia whaamatalanga au ili o lana mea tau aru mamao e whaingoina o le TFB5, o se pomu e mawhai o na whana I le mamao, e o atu I le fitu wafe lima se lau maila. Ia o mai o le nei pomu e tu sai o whaamaumaunga, e whaalua se lau ina ai le malosi, o pomu ia na malepe ai le ai o Hiroshima, whapea ma Nagasaki, o lona malosi fuafuaina o le mea tau le nei e saina, e le wā o le tolu ma le wha megatons. O ko lea I mātū, leisi atu nuu e tele ina na nā, ma le fia wha I loa ina mai whalawa I tele, ia le au ili linga o ana ia fo ia penga ma mea tau wha niu ki lia ua iai. Ai o lo fufuina, e o mai ia Januari o le tausanga na tenei, luafe luas fulfa. Pe tusa ma le lima se fulu, la whai o la tau pomu niu ki lia po o warheads ua iai. Mai o le teimi nei, ua lata lava fo'i, I tāpenanga ko le I mātū, I le fausia leo nisi a lata wa o penga niu ki lia, e le vā o le fitu se fulu, ma le iwa se fulu la o inga. O le tausanga I luafe se fulu fitu e tu sai o wha amau maunga, sa whata I tai na ai le maloko rea I mātū,
ia le lātou pomu au pito i mālosi. E ia le talitanunga o lea mea taua kore i mātū o se pomu o leitu ainga ta ua o le thermonuclear device i le vale o le selau ma le tolu selau fitu se fulu kilotone i alona mālosi. E whaono i nai i taimi o mālosi ai lea pomu na i lo le pomu lea na pau i le ai o Hiroshima. E iai le talitanunga o le taimi muli muli lea sa whaiaia ko lea i mātū sa lana whaateita inga o se mea tau po o se pomu whaaniu ki lia. Sa whailo mai whai el whaabuk tonga o le Arms Control Association e whapea o le malo whalani e lona wha i le laulangi i le tele o ana mea tau niukilia o loo iai. E lua se lau iwa se fulu, le a whai o pomu, a tau mika po pomu niukilia, warheads o loo iai nei a whalani. O le mea tau niukilia o pito malosi a whalani, e whai ngoina lea o le conipus, o lea mea tau na whaatei taia au kuso le tausanga te si iwa no walu i Tahiti, po o whalani Polynesia, mai sa wha mawina ilo na malosi e lua te si ono megatons. Ai mō le teimi nei sa wha alia mai le Reuters e le i mawhaiu na maua mai po o le a ia le a o penga niukilia o pito i malosi o loo iai nei a le malo o whalani. O le malo i tia e le i whailo ina mai fo i whalau i tele po aitu a inga o mea tau niukilia ua mawhaiu na lātou fausia. Ai ua whaalia e le no whanga tūru tonu mō le pūlea o le ngau singa o mea tau matautia, le Center for Arms Control and Non-Proliferation, pe tusa ma le se lau onus fulwha, lau wha inga o pomu niukilia po o warheads, ia ua iaia le malo e ni tia. Wha au popo iai maisi mea tau wha atong tonu mai le lau ele, wha apele sami ma le ea. O loo au fia i mea tau niukilia le malo e tia, ia le pulu alo mamao e wha ingoa ina o le Acne 4, e i le vā le se lau limas fulu, ma le lua se lau limas fulu kilotons, ia lona malo si pe a pā. O le malo o Pakistan le tua oi ma initia e pei o na whailo mai, na fausia lato mea tau niukilia, i tua o aia inga o le whengainga whaale wā o malo, le Nuclear Non-Proliferation Treaty po o le NPT, ma e iai le talitununga o le teiminei, pe tusa mo le se lau fitu se fulu, le au whainga o mea tau niukilia ua iai, a le malo ma le fita fita a Pakistana, taru mai le tausanga i lua afe lua se fulu lua. O le nei whainu mera, na whaai lo mai e le whaalapo tonga mō le whaai titia o a penga matutia le Arms Control Association. E le i mawhai fo na whaai lo mai alo ia e Pakistan pe o le a ia lana o penga niukilia au pito i mahalosi o mawhai o na fausia i le nei taimi. Pe tai e iai le teltununga o le mea tau niukilia au pito mahalosi a Pakistan e whaai ngoa ina lea o le Shaheen 3, lea tusa ma le whase fulu kilotons ia lona malosi o iai pe a whaapā. O loo iai le manatu e whapea o Israelu le teimi nei, pe tusa e iwa se fulu lea whaai ona mea tau niukilia ua mawhai ona fausia. Ai ese ai ma se vaenga o isi malusianga ua uma ona te pena e mawhai ona ngausia ai nisi ana mea tau e o i le lua se lau le au whai. E le iai se teimi ua ioe ai alo ia pe ua te ena ai le malo Israelu, le iai o ni ana mea tau niukilia. Ai ua tele teimi ua wha lia ai le malo Israelu o le a le avea i latou mātunu u mua mua e sa sae tu tonu e wha au ngā ina ia ni au penga wha niukilia. Ia ai usi mai pēle wha fonga.
Ia, e pei on whaafonga mai, ua o le tātou Paul Kalame i le talanoina o me tau ma tau tia nei ia on o vevesi ma whetau inga e pei ona tūlai mai sa e tū tonu e mai se le vā le mālo Israelu ma le mālo Iran. O le asalulu na tuana e tu nei, le asa tu ina mai eise la bata inga alo ia ale mālo Iran e whapea o le taimi e a fia ai le mālo a Amerika i le la taua o lo whaia ma Israelu o le a ono tū lai mai e loa se taua tele i lea vaenga o le kelope. O lea ua atoa le vai aso o whetau wai e tunu nei e lua e awala lea i mea tau whaatonu tonu anu mamao o lo o ta whanaina mai leisi tū i leisi tū. Ai o se whaasa launga sa whaia le min stala mai fafo ale malo Iran o le li ingo ia Ismail Bakei e awala mai le TV po o le televise a lapi a le Al Jazeera na ia ta wai o so se ngā yoinga a Amerika e a fia ai i le taua a Iran ma Israelu o le amauti no lava le a diari mai ai o se taua tele i sa sae tu tonu. Ua tu ina mai le whaasi silanga le malo Iran ina ua uma se whaali ngalo ia mai le Palestine a Amerika o Donald Trump. Le ana ia ta wai ua ta tau ia Iran o na si i lima loa ma ta aufi le taua o loo whainei ma Israelu. Sa wha mawhainai e Trump, e le aini a ia inga po ni tuutuunga e whaia i lea tūlanga ai pawale mea mana umia ia si i lima loa pe surrender ia Iran ia Israelu ma le taua o loo ari mai ai. Ta uai fo i le Palestine a Amerika, e mawhai ona wha uma ia le taitai po le Palestine o loo iei nei o le whainga malo wha Isalama a Iran o le li ingo ia Ali Khamenei. O ia fe upua inga i le vāo taitai o ia malo, wādi di mai i le taimi ua wha di tele ina i le taua a Israelu ma Iran. Ma ua o tuai i le 5 se lau valu sifuru 5 lau wha inga o tangata ua mali liwai i le tono Iran, ma le to luas fu ma le whao tangata o Israelu, ua mali liwai i le taua. O lona 5 o aso so o tu i e pomu mai wa ale le taua Israelu le ai o Tehran, na lipo tia mai ai le amata o na tu ua e tangata o le tunu o le laumua, ai so solane i le tu malo tua oi e ngoa o Masandaran, ma sai longa na umi ai, ma poloka i a taamale i lunga o le au le tele. Whaailoa ai nisi, ua whailoa ai ma le CNN, o mawhai o na so le ese i lātou, pe tusa ma le se furu ma le whai tu la le umi o tau mawhai o ese mai a lātou taamale, mai mōri mauhoi, na taua le matua to tele o tangata, ua o lātou tu ua ia le ai o Tehran, ai so lātu i le tu langi i mātu o le tunu u, ina ia tau mamau ese, mai no whanga ia o loo tu i pea i pōmu i o sofa inga a Israelu. Whailo mai fo i ripoti le CNN, mai le vaenga o le lololangi, ua whaatonu ina e le kovana o le tu malo Mazendran, ina ia ta laifa solo atoa whale o loa e maise o whale whalaoa, e tau wha amalia i nā ile mana o le tusa ma le se 10 miliona o le awha inga o tangata ia ua suru wha iane i le vaenga o Iran mai i le ai o Tehran ma ona nuu tua oi. O le tae o le sangafua na te nei le sa i longa o na lavea ai Israelu i o sa inga a Iran. Ma ai titi mai e toa walu le awha i tangata ua mali liwai i na ua le mawhai e le fitafita Israelu o na tau fia nisi o pulu ma mea tau whaatonu tonu mai Iran. Ta uai ma tua ia le malo Israelu ia Iran i le whai mauti noa leo ala te was whainga a ngai i no fuanga o loo no fuaita ngata lautele e le oni fita fita. Sa wha mawhaina fo i le vanga aua Israelu o ala te was whainga o loo whaia ia Iran
o loo wha au tu tonu I no whanga o le military ia o loo tau mawhai e fausi aini mea tau wha niu kilia ma le wha moe moe ina ia wha tama I ai ia le malo matangata o Israelu. Ai o le stofi ana nafi le asa wha alia mo iai e le lipele stene Amerika ia Donald Trump o le a whaia ia lana wha ai unga mautu I le tonu o leisi lua vai aso o lumanai nei pe o le a ia wha atonu ina loa ia wa alele tau o Amerika e oso wha ia no whanga o iai le malosi wha niukilia Iran e fua I le awai male le fia awai o Iran I talanoa ngai tau fia ai ma whaamuta ia le lato polkalame o le ngau singa o mea tau wha niukilia. E se whaasa launga aloa ia sa tu ina mai e le whailu tusi tau fisota inga mo le whale pae Washington le tamata ia Caroline Leavitt na ta uai e le lipele stene o le a fua ma whaalango lango ia lana whaai unga I le awai male le awai o Iran I talanoanga male United States e tusa o le wha mutaina o le lato polkalame niukilia. Nā tā ua fōi e le tamai tai whailu tūsi o whesota inga ia Caroline Leavitt o so o se malianga e ono maua I le vāo mā loe lua ma tāo whiai le whaia o nios whainga wa ale le tau Amerika e whaasanga ia Iran e mauti noa lava o le a le whaatanga ina ai le mālo Iran ina whaau wau ia lana polkalame e ati na e ai le mālo sianga wha niukilia e pei ona iai nei. Ia, mai pei o le tātou taule le nāma le polkalame o whai o na tu whaatsia fōi o a ia le whaoponga o le tātou ngā ruenga nei asu tasi ia se wang nai se me fōi o lo e fia sao noa mo iai ma lofa aftai. Ma lofa aftai le lo fionga le wano mo le tāpenino le tātou polkalame nei fōi vai aso. Ia pauasi vaenga na alvaenga mua fōi lea I le wā o kuki airani ma New Zealand. E pei fōringa mai e le oilo e New Zealand le whengainga le na saini e Cook Island ma saina fua I le fia o Winston Peters fo I le matao fi 2 miliona o 2 miliona stupe tele awale so sani fo ni tama ainga o Cook Island ia ma se lato tarafa tau le tupe o le pe ona iai e moni le io e pe o le tulanga sa o le na o le mafuanga o le tā o le whaai unga le min stal vai fafo ia ona e o mai I le teimi nei e le ia se whaari ngaro ia ua au mai I le pāle mia o le Cook Island o Brown I le au I le ringa o le mele na saini ma saina e pia ona o la foi o ta o mua o le tulanga alo ia o lo o iai e mo I ua tu tasi le malo o le atukuki ua pule ai o la tau tangata ia le ua elo na pāle mia ma na kapeneta ma la tau pāle mene ai e lalo al fa mon monunga New Zealand lo no winga de tau ona e le fa pe fa noi mai ai longo mai lo winga tau ona I loa I New Zealand ia fo fa e tau po so se be lava ma sa me tau vai fa o tu se I si fa upunga e le ato to le tu to tasi o no nei e mo I le un fa ia na fa ia la tau tu la fono ia mo la tau tu langa fa al tama ainga ai montula o le amatu le so soni tele al malo New Zealand awale le tupe le I tau sanga uma ai lango ai le la tu tala o tu le tupe mo nga luenga fai ia ele fa pela wa ato to ina le tu to das eta wana fa ai lo mai fa pela amela o ma to le fio I saina fai le amala ia ona ma tu le o se fa tangana ia po se ioenga ma se lango ia New Zealand wa po me uma tau le puipuinga e fa lango mai ia New Zealand ia pe ila o le mea matu tielna e pe foi o foi ale ata mai o le li pale mia la tau ia o fa pe o le mele tau na fai ia ai ele ai e ia la mea pe o le tulanga fa al fa vai e lalo ia le Cook Islands o le fa malunga al malo New Zealand ia la lela o tawhia ia tau si o le ale te le se awha ina i o nai tangata o le tunu ai o le mea e le se mea le leile mea o le a foi awa se manue o foi e tātou ana mua pe ana se sel whai unga
o toa o Sāmoa. I le tu a inga o tu to tasi tātou te maua. On tua tasi le, o le vaso le na tēnei, sa whai eila loi Christchurch. Ia tala noanga a le atu motu, ia le motu le ingo o Bougainville o le atu nu o Papua New Guinea. E winga la i le lātou referendum le na whai, ona lai manao yes le motu le e tu maoti mai le malo tele o Papua New Guinea. Ia, o la na mau tu ale manao ta i o Bougainville. E le manao i se whainga whapea tai peila al mele i le wa leo New Zealand ma Cook Island ma Tokelau ma Niue. E le manao lātou e se whaupunga whapea e independent in free association. Ave ese le whaupunga na la manao la tu maoti ato o toa i e pei o tātou i Sāmoa. Pe ma tiva ia ma i alai fia ma sa loto tanga tau pe o le winga tonu na le mele ali le mai nei la ko le la o tātou lo nei ele ia tonu ia pe le ia ni tu pe fo o se tātou tu ave o la sa o al filinga na tu o fai langi le folo i na ono po o le tu to tasi ia le fai nga malo sa mo mo tanga pe o le toi fa so ne atu le la sa no mai ia malo va tai ia ono tātou te mila wano ia o le mai fo le nga tu fai ngol va yaso fa tai ia fa pe nai on fa tai mo le nga luenga i le so ia ai maru la fa fonga la fa muta il tātou por kalame to mo si va o ponga il na va yaso ai fa so i fo ia Yeah.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Was full minuto te anei le full maltasi tautua fa o pea le si ufonga la mo Wellington. Ia le ngata lungo le nei ala leo o le tasi ono te si maltasi fa mo o lo fa fonga mai ai nei o tātou mtu tausi tonu ainga. Ia i le laumone Wellington ia manisi o vaenga o lo o te tātou fa sala launga le tasi ono te si maltasi fa mo. Ia e whape fo i lungo o tātou upenga te whailangi e pe ona mai moa mai ei le tātou atunu i se o se tawha o le neilan langi le ngata i lungo o le Facebook o le tātou YouTube o le tātou app o le Sāmoa Capital Radio app. Ia wha malo atu le teimi malola fo i le mafta mai malola ngā luenga o le yaso mai se lātou o lo o wha o pea ngā luenga mai lava le tāo na leila ia lea ua te alis fultas ia a o lo ngā luenga pe le teimi mai se la fo i la ofta avale wha atala whātu pe fa pe na te fa fonga mai tono lo sa o fianga i fa mga luenga i lunga la wala fa mna tu masani lava i le taimi o le tau malu lu ma le mase se o le timunga ma le asu o le wala ia tau tu na lo sa ngale mu mai se ia pase se o lo fe ave ai ia ina ia sa ngale mu ia le taimi o fa nga malanga foi o fianga i o tau nga luenga i lunga la le taimi ia fa malo ma to fa talo fa tu le taimi ia i le tau tua musika su i filoi se pa ia le tu la se ma le lua ia ona fa fongole le fa pongo tan fo te pena mai le te mai da ia ana fa solo ia mai se o tatu tala mai Samoa o la to fo i wa sauni malanga le nei aso o fainga malanga e mai se la fo i fontanga le kalesia nisi o lo angai ia pe ona ile kalesia me tisi ia wa angai fo i to telo sunga i tausi matanga luenga ia ma au fono ia manuia la fo i sunga fono o le afianga iai ia mai se fo i le kalesia worship center ia le mai tau te fo i le fo nga solo i la tau fo i fonotanga o le fo tau sanga ia manisi e kalesia o le mawatu ia manuia la fai nga malanga muni fo i usunga fono ia o le anga ia to isi o tatu wa tunu i Samoa ia ai mo i la tau fo i le fo i le misi fo ala au le aso ia tau la fo i ona siaki la fo mai ia ma va ai po le ale umina te aruai ia tau tuana ia lava u fo ala au ia ave Samoa ona o faila fo isi tau tau fo ala au Samoa nei taimi ia e mana ia nei New Zealand po Australia fo ina te ala lai ia nga ilo fo mai ia au nyau tala vai ave Samoa pe fa pe te alu le fa lima ia pe te alu fo isi longa o mal pa lota le masina o au kuso fo ta to sau ia ala e lava u fo ala au ia o halo so i fo malolo ina ia fa malo tu fo nei taimi manu la fo la fa nga malanga o to le malanga ia me fo i le au fa la to le fa muli ia manu la fo i le fa muli ia ma awale tangisi o le valele te lu tamaso le tati alu le valele pe fa me pe au fa ia fa na uma matai to lu oka mulinga fo le tangi le tamai titi tangi le sto ina na le sia sono o le valele Wellington fa pe plan me tangi e pole ia ai tangi va tu ofisilia tu initial la to ainga fa mai o la e malanga silo matu e Samoa e lui i sa fa i foi le la to ainga ia tangi sto ina ia le tangi foi le tangi le lake mena ta o tangi alofa moni tangi misia maftanga ia tangi se tata al tangi se tangi se le tele tangi se li ori e te vai tu ia maloa los fulo minuto te ne le tu la martasi le si fonga la mo Wellington e fa fianga so floi fa talo fatu so nga testiva ma fata mai nai le lau mo Australia Canberra i Australia pe ia i le felta longa le tato au le manusina ia i Canberra Australia i le stona i nei ia le ta alo le tato au le manusina tama i Samoa ia mai se ia ta alo ma le au Australia le le Australia ia na le stona i nei o te lo ipe Saudi Sky pe ia au te lo fo ipo anu ia la ta le fa salowina ta longa na pe fa salowina tu sao te lo Samoa pe fa salow tu ta longa na ta tu manusina ia te lo fo i nei ia sia ki la vala Sky le stona ipe Saudi ta longa ta tu manusina ia ponisi o langa na ta te vai mo pe ta vai lang na masani ona fa salowina ta longa ta tu au Luas fultol minuto te enele tu las fotasi ya fatalo fatu le sunga ya row tokuma malo fa taitele lava le mafta mai valasi tupai ya fa taitele lava munia fo le yaso testiva ya sulunga atavu itongi munia lava le yaso ya mes fo le sunga ya lino malefo ya malo fa tai o le simele tava do sole e sa tato pokalame le luatu
E se aisi mea nei tala no ma istanga tapi e se ia isi tau tua nai mata ia le fuilele e tala no ma il tātou Facebook. Ia anai mana ia. Mana ia me vera mata i lesi ia e tala no ma i lesi. Lua sulfa minute te ene le tula sfumaltasi. Whaafia fianga. Sui filoi se ipa ia le tula sfumalua. Tala fau ma tala mai Sāmoa le se ufonga la mua Wellington. Le mantua. Whaasol tātou Facebook. Ia pe wha e mai moa ia i nei aso. Talo fatu le whionga ia se iuli au tanga vaia le ai se umanu whangai. Mahalo whaatai. Ia manuia lava le aso i lau whionga se iuli. Ia polau so se iuli. Ia male ainga ia mafua whanga o le nei tai au. Boy,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ja, fale tonu tu tatu pese na ina wato e lua se fultolo minute ya ona talo le ole tu la se fulu mal lua tar se fulu lua ya ona fa fongale tatu telefo ya matala mai Sāmoa ya alfa pongal mulmuli ya pe na tapena mai ya el temeta ya ana fa solo ya malola fo ile ngalulu ni taimi ole tatu le tātou atunu, ia o le taulava pe ona mai tau atu I whawhatu o le tātou fisa whasalau nei, ia nei porua, ia le ua awa oa mai fo ile nei taimi, ia pe fōringa o le ato ulu fo I se timunga le nei taimi o le i nei porua, ia ai o lo toa fo I le, se vanga nai sa vili, ia whaila fo I si tau maalosi le sa vili mai le taona le ila, ia le mai tau atu, ile ua toa mai le sa vili, ia walea ua awa oa mai fōringa mai o le ato ulu ni timunga, ia I nei taimi nei polilua ma Wellington ia manatu ia o loo solonga manuia pea ia fuafuanga mga luenga le tātou atinu o loo whianga I nei taimi ia ma mafuta mai pea a fia siva I tātou pese ma nei foi a ile la valu I foi le te savali fai sa fa malustino ia ki lunga le tātou le tiona te falongolongo mai ai ia ma lue mai tātou pese mfa fia fianga ia ile nei taimi o le tāiao ia tāria I fo ia tāpenanga le au kuka ia lai kuka mai tua ia mana ia le vai me le au kuka la fo ete fai atua fa malostino I uma le potu malo lo ia kilo TV tu ia ma le Facebook ia I o le TV ia fa la poa ia mai mo mai le tato poklame ia le la o tu fa fia fia ngove pese ia ete siva mai sa mai ai ia awa foi taria I foi ia ta penanga le kuka
ia i le taimi o le a vela i fo i tau maftanga le la a whaasolo atu disfurulua tele la fo i tātou mtua tau se le i tau mafa pe tau samia na nei la i le puti o le tai au ea a lea ua tapena au ale ti talaina o la so le tu la sifuru le lua wa ini se le tātou kutu le whapena e sao au pele ioi me se lava nei mātua fo ile le e aso ea na to atatala la tu aso le sifuru lua ia malo fo te talo ma le tapuai ia a o ngai fo i whanau fia au mga luenga o le nei aso ia e mai se fo i o nei vai aso ia o le mana nao au talo sanga o le tama ma le tina matua ia nai manui ai ia ngā luenga ia o a onga fo i nei whanau ia e mai se ai ia ele o whaangaroina fo i ia lau te talo ia ma mana tua atu le nei tau tua le si fonga lau mua ia utou talo sanga e mōlia i le aso ma le aso ia ma lola foi ia tua nei lunga le la tātou pese lea ia a e fia wasi ia e on pese vai nei foi tau fo leo langa ia ma ne wha amalo stino mai e pia wha pia wai le la vase vadi na fai ana lua wasi mato ina pese vai le watu le asa e sui le pizzo kako pese wasi la ulima le au manga sawia daleo tele mai le piano wa uma ole siva fa malo a ole pese e mamoli ai lo fa anga si siva i malau ba ana e mila mali le fuloa le siva mai Europa ba alele ai o mafutanga Waleva on the vala It's a leo tele mai le piano Wa uma ole siva fa malo A ole desi e mamoli a yalo fa anga Si siva i malau pa anga E milo mali e le fuloa Le siva mai Europa Ba alele ai o mafutanga Waleva on the vala Ele au nale siva ile au mosi Efe aina I ai foi Ifa anoi lelei ai au ale fosi Amai lau kenge so wosi le au matutua e pe fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba fetai maloi mata ba afo lai seno le alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata ina le au matutua e pe fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba afetai maloi mata ba afo lai seno le alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava ele au nale siva ile au mosi efe aina I ai foi ifa anoi lelei ai au ale fosi amai lau kenge so wosi Tau au anga vale betu matau musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete e avile tu maloa ai umaloa ona tasi siva fai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau
Anga vale betu matau E musu atu ila natalinga Wa fai so ainga Yo e ai ua matete a E a vile tu maloa Ai a umaloa ona tasi siva Vai se taso la anga Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Wosi Ele au ngale siva ile au mosi Efe aina I ai foi Wosi Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Wosi Ifa anoi lelei ai au ale fosi Amai lau kenge so wosi Ifa anoi lelei ai au ale fosi Amai lau si pea so wosi Ifa anoi lelei ai au ale fosi Amai le photocopy so wosi Ifa anoi lelei ai au ale fosi Ia na umalona lo wosi ia aone faian mena fa mai umalona wosi ia fai loso sola loa lo solo le tuli va moi ne awa ia umana wosi ia ave le to fa foi ia ore umana wosi ia ma wosi atu ila fo ia tuli va alfia le va moi ne lis Maluenga luenga fo fanga ne aso tatu o tinu fa tai fo ile mafta mai to ese fulu 5 minutos tarde fulu lua o musika so foi pe ati alis fulua tale tasi ia ona fa mai at foi le tato o una nei I polirua ia e taliu tato fa salonga ma sani e pe on masani stofia vesta tasi ia ile tato ofisa ina I lalo vaya ia tautua mai le sunga ia ta sesa lemsem ia se ia pa ia le tula tolu I lungo tato penga te fai langi fa sol tato Facebook ia fo te mi to te mafutai ia mal tato tautua mai Sāmoa ma le fo ia lu tango fa sol tato Facebook ia mai se le tato YouTube na ia e te mai mo iai ia o fanga solo fo fanga ia ma unga luenga le yaso e mai se fo yo le va yaso ia pe on fai lo atu le yaso ne tu ia onga nei fa nau ia ole a mo fo se malo longa nei matua mo le lua va yaso le ole atu uai ia mai le time foi le usu e moli ta mai tira onga ia ona foi mai foi le ta pena le fale le aso ma le aso ia ma nei ole la lua vai aso le la tu oita mai ia mo foi se malo longa nei fa nei matua ia e le ngata nei matua ia mai se foi nei fa nau ia na foi ia wa ia foi ni se ai ngana o leva na umana polo kalame ia tu wanga onga ia po fiana la anga ia e fa onga ia le lua vai aso le mo a onga nei whanau ia a mo tu wanga nei whanau ia I tono ni usila nei ia ai o le tutaua ia va ai pe saunga le mune nano fuanga la a ota moi te whaalu ia ile la tau lua vai aso malolo ia pe sefe fo ia le fale ia e pule lava le ainga ia le polokalame ia mafua fuanga ia e whaalu ia le lua vai aso nei whanau pe atu ua onga le nei vai aso to es full tolo minuti na tale le tu las fuma luva tala fatu ya kaisalina ta mati tu funga ma lo lava fa after tele lava le mafta mai ya ale la fa o pe fa fia fianga fa pese se ipa ia le tu la se full male lua
Se fonga mali lo foi pese le tia ma le pese a oso a ele la. A le tele o folele ta fa no longo pe au so isi pese le e oso sa wale. E alu sa wale o pulele oso a ele la. Ale la ele ale luma. A oso a ele to le no le malo. Ya malo la mal ma mai to i ni ni tenta. Al pese la a oso a ele la. Ya al tele la bo o masanito fa longo. Ya lu sa o so a ele la. Ale al sa ole fai upu mo le vai leino le pese lea. O so a ele la wa. Alo, fa ftai tele le mafta mai tato tenu. Fa o pe fa fia fia nga pese manuela foi fofanga le leita. Le la tars fu lua. E rosa pai pai.
E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mo le nei au auli. Ua whaamaunia mai le te o New Zealand le aso, le maliwa i o le whaipule a Tamaki Makaurau, taku tai Tash Camp, ua maliu i le 5 tausanga o lona soifua, aina lipotia sa iai le pale mene le aso lulu, a ole i whaimalanga atu i au kilani, o kempo se sui whaipule a le vaenga wha upu whaia Maori, na malolo mai le pale mene le tausanga na te anei, ina ua maua le ngase o whatungao, na whaamanatu talua i nei le atoanga o lona 5 tausanga, pe ona lipotia le te o New Zealand, na manumalo kempi pa lota e wha na sili ai pa lota i le suifai pule a le Labour Penny Henare i le luafe lua tolu. Ua whawhiso tai le te o New Zealand le te pāti Maori mo se wha amatalanga. Ma ua sisi wha vai loto ai fo itanga vai o le atunuu i le pale mene a matatu i le aso. Ua ave fo i wha mai se ngata i tai o vaenga wha upu whai ese i le a inga wha vau. E to se fuluwalu tangata waloka ina o na pauta o ona mafuala au whaasaina na au mai whaana nai le malaiwa alele au kilani. O se suenga whai whaatasia le ofiso tiute ma le ofiso leo na mawai pauta o le methamphetamine e ono se fulu 5 kilo kalama lona mamafa ma le tolu tesi ma le 5 kilo kalama o cocaine. O le to se fulu o tangata na loka ina e whainga luenga lea i le malaiwa alele. O le to aiva o ila tauia e whainga luenga i le vaenga o le malaiwa alele lea nafa ma le tauli maina o ato atanga malanga. E pea ma le 2.5 miliona tā la le taua whae o tupe ma whaiona maua mai le meth, ma le tasi 5 miliona tā la e maua mai le cocaine. Mai tangata na lokaina o le 2.5 i lātou o ali ia i le vao le tai 2.5 i le 4.2 tausanga le matutua, whapea le tamai tai 4.1 tausanga i toa tasi. O ana nafi ma le aso lo o tula ia i luma le whaamasinonga e tali i o lātou molianga. Ua whaato e sile te itai o le vaenga wha upu whaia le New Zealand First, wa wasa mana ia Winston Peters, i le vaenga wha upu whaia Maori, o na oniana upu masoa na lafo i le te pāti Maori, i le aso ana nafi, o se whelafulafo inga na tula i mai le taimi na whesilingi ai, e le isi te itai o le pāti le Green Marama Davidson, i whainga o whangotanga, na mawhaiona whaalongoina Peters, o saunoa ini upu masoa, i fōlinga mai e whaasanga ia Ferris. Na tuilunga Ferris ini nai minute munimuliane mavala au se vaenga o le poloa inga na whaatonuina le fonga whetalai Jerry Brownlee ia wawasa mana ia ina ia whaato ese ia na la fonga na whai. Ua au tasi le pale mene i le pasia ina o se tula fono e whaamautino a ie le mawhai le whaamasinonga o na tuina atu se poloa inga tu mau e tau fia i se ingoa o se tangata matua ua whaamaonia i se soli tula fono o le whai a inga whaamalosi masauanga matanga se iwanga na ua malia i aile ua a fia. O le tula fono tau whaaofi o le Victims of Sexual Violence Bill na pasia lona whaitaunga lona tolu i le levo le po ana po. Ua toi te wai fo i le tula fono ina ia le mawhai ai ona whesilingi a whanau e lalo i fo le taise fululua tausanga. Ini whesili e whaapea pena la tau mali lie ini whainga a inga. Whaaliele minista o whaamasinonga Paul Goldsmith o le ua manino a ele mawhai e tamaiti ona whaatanga pe mali lie i a solitu la fono. O le ale mawhai ona toi tau fia le whaamasinonga le whaalawilo o suafa o tangata solitu la fono po i la tau i e whaiasa wanga matanga. O le taimi neolo o tele whaafinaunga i le vao i la tau e a afia ma le na whaia le solitu la fono. Ona e tele ina tau fia le whaamasinonga le whaalawilo ina whaalawa i tele o ingoa i la tau ia. Mai tele fo ina whaupopuai ma le avenga po o mawhatianga ia i la tau na afia. Ele i awa i le vaenga whaupufaya Maori te tono le pale mene i le taimina pasi ai le pili i le po ana po. O lo iai lawa suinga i le numero tangata e whai atu i pui i atu nuu i fafo, mai le vau le 2.0 ma le 2.0 e awhia i le 2.0 tasi mai i atu nuu e tolu ono e maua lulunga tupe maua e peo kanata, Farani, Siamani, Italia, Japani, Beretania, ma le United States. O Ausitaliana ia i le lona ono pito i lunga o atu nuu i numero tamaiti le i whai atu i pui le 2.3 mai i atu nuu e maua lulunga tupe maua. I suesuenga fauna maua ai, o New Zealand tulanga maulalo i numero tangata e whai atu i pui pe a fua i atu nuu e maua lulunga tupe maua.
na lipotiele le tio New Zealand le asolulu e ai nisi tangatai au kilani na maua pili o le vai mai le water care e whaapea ele i ai se vai na whaongaina a o isi na ova le tutongi na o pili o le sua vai. O se whaavitauli na maua mai le silia mar se fulutolu a feo mita o paipa o lo o whaale tonu a le water care na ta ua fo ele kamupani la tau te lo le whaavitauli lea i se tasio i tua ai ngā mita lea e ta ua o smart meters talu mai o ke topo le tausanga talu ai ma ua o le whaale tonu i le tasi vai tolu o mita e wha se fulu afe sa whaapipi ina talu mai le lua afe lua lua. O Greg o se tasi na amata maua mai ana pili o le vai a me e le ai se pāleni na whawhiso o tai e Greg le water care o na ua soso o masina o avatu pele pili o lo o whaamawina na tele i whaongaina se sua vai na taliane le kampani ma whaapea o lona winga o lo leanga le mita o le sua vai na taliane fo i le water care ya Greg e whaapea ma whaiona luane se tangata e siakila na mita ai e tataona tutongi e ia le tolu se furu lima tā la. E tusa ma le lima se lau afe mita le water care, mai pea ma le fitu se furu afe, more smart meters. O le asona na fina whailo mai a ili po Tele One News, le maliua i o Mateo de Veratura, se fulu tasi tausanga le matua i Neipia, o na uatinga ai na le fale mai, pe ona na te atua i le fale mai a le Starship, ona o le fulu i le lua vai aso talu ai, na amatau na mai Mateo i le fulu, muli ane tinga aina, o ai le kauma, ma whaamao ni ai e fo mai i le tele o ona tōtonga ua a whaina, na longo ina i le fo mai le ainga o Mateo, ina ia tāpena manofo sauni, ona ua le toe au ngani tonga fitinga, na whaamao ni ai ni tustusinga le a onga St. Patrick's, le maliwa i o Mateo i le fale mai, a osi o mia e lona a inga. I whawhato New Zealand, e toa se fulu ono tangata ua whaamao nia ua maliliu sa solo te te eilu mo le palemene i Kenya i le asolulu taimi New Zealand. O le asolo te te ena sa vavali e whaamanatu le atoanga o le tausanga, ta loa na susunuina e tangata solo te te se vaenga o le palemene, ona o le te te i se pili tautupe fou. E sili atu ma le ono se fulu tangata na maliliu i le tausanga taluai, mai le tawhanaina e leo i lumo le palemene, e whaitau afe maafe tangata Kenya na lolofi atu e whaamanatu le atoanga o le tausanga, taru le isi solo te te mana lipotia le Radio New Zealand, ua whaamao nia le toa se fulu ono tangata maliliu, mai le tawhanaina e leo, ma le whaonga aina o ni kasa o ona, e se lau ma le fitu tangata na nanati atu i le fale mai, ona o manuanga mai i pulufana. Tala fauia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Telton telefou o lo tu mauleang le mele lofo le tuolo soifua mo le tātou wola e nei fo iaso o tātou o lia. Al mai o le whaapoponga ni tala i mea lo te tupu se tātou tanu i Sāmoa o si mai eilo whaafonga. Wa pati patia le a onga tūlanga lua iwa le motu tele i sala whai. Le fesoso ni tele mo le vaitau mafa mama va te sei mawhangwai wa tufa atu iei ele malo Britania e tawala mai le lātou ampasa o lo i Sāmoa, mai o se polo ketin talusanga i nese tasio le fio anga, ma le whaamoe na ia maua e alama whanau le a onga tūlanga lua iwa, le swa vai ma saunga le molo lātou soifua malolo ina. O le polo keti ato e au fia i makula e whaamalu lua i whangwai. E tusalo na tau male iwa afe whaaselau male iwa tā la onus fusene tupe Europa, na whanli wina i le tāla Sāmoa tauts fulmale lima afe se lau iwa se fulmale ono tāla. O le sunga le pule a ongo le a onga tūlanga lua iwa, le sunga onga pō tā wana, na momoria le whaaftai a vea masui o le a onga malipulenga, e whaaftai e le malo Peritania lef so swan pitu i sili o na tā ua, wa whaamanuia i nai whanawa onga. Ina o mahe asu enga whaalo toi whana mtanga ringa leo, e sa idi ele mafuanga na toe so sola i tuala wititi tua lima ma ani se kovai lei. I le so enga wa fie leo al tu ese tu avalu, i le wha maoni ma le mun ta io ta ia laulo wha tino ile lato au nanga. Mai tu avalu rale,
to tolu ua whamarolo nei, au fia ia le li ile na va ia le sifi ato e le pole, ia whatasi male sa so atu ai, polanga tu ai si, second in command, ia malesi la li isa atu ina, e alu e vai ia le vaenga le o le pui pui, tēnā i le vaenga le i le area le so la me le uli ia. I la tōla na, e tō tōru leu whamarolo nei, o le isi tō lua. O ua suspend for 2 weeks without pay. Ua whamarolo le tū mauma lua vai aso au noma se tongi. Ia o le isi la tō tōru. Ia ua whapea ona tō e wha pa ufo i lalo tūlanga atofi. Po timote. Timote mai lalo mai tūlanga atofi e sa ie. Na whamanino fo ia wa pa au. O le sola anga pang tanga i e to alua. Nau e se ala wali i e le fiafi. E le ese sio i la tōna i o teimina wa ia ia pang tai. Usa o le taunu unga susu e ngarantanga ruenga. Usa nga o le kaimia whai ngalo. E le iai leo leo teimina ma iai o i le wa inga o le sela. O le kaimi konguanga nga sola e se mei lora wali o na mea hoila ele o ka ua, ele o ta ua sa o mea le au mai. Po la le sosoani le tuina, paule mea o tuina mai. Ele iai le kaiminga sola i la ua i tōlua. Mai ele soso inga fo ina maua, ina i loa lawe paunta ele ola kemna sa ni mtanga rung. So na i loa i la ua ni, mai o le mea foi lau maua, o le vanga whai loa mai i al tūlanga foi le inisio o tūlanga i potu i ana whale tonu. Ai le i whai loa ina mai i le ori i le pūlenga, me tau ana whaatinu. No whaamautino mai foi awa pa wa mai au na toi whaale leia ia me poe ata sa le mawhai o naula, whaatese e mapotu sa whaale angaina, ma ua whaau popo tu foi ma malu le malu e fsoaswani i leo le whalpui pui, e le mata i tuwina o pāngta e maiso i la ue e tō lua. O le aso se fulma le tōlu o le masina le nei o Juni, na tui nā tuai le fitua soia i la tō nei e tō amalu, e talia nea i le whaai unga wa whaia le pūlenga, peita i e mai ane le fitua so, e le iai se isio la tō, na tō e talia nea i le whaai unga. Wa whaamuta nei le whaamasinonga tō e whaawa wino mōri maua le mata opu, wa le toi pō ma le whaafong anga ma le sila fio le tātua tino, ia i lato e to ono o loa nga i ei mōri anga li tua leo leo, e aunga lava e le sa ilia lea po ai na mali wai le alo lea tino i atu au maa tino. Na iei lato le whaamasinonga ai maiso lea tino, sa tali talia le teime tutu la i lato i e whaasolonga o lato mōri mau. Peitai na whai loe lo i o lo tu lai mo i lato, o le ale mōri mau i lato nei, pe iai foi ni ala tō mōri maua le avala au mōle amta opo. Ai wangata mōri maua leo leo ili tamai ta ia po wha a sio, o ia le tua oilo la tō whale i vaitele, ma le whale maututongi le sa no foi le uso si vai. Mai o le tau sanga rua whelua si fulma le lua, na vato ai eva ai le tamai a sa muelu maltinai a si vai, wanga i atu ma na nofo whaatase le whale maututongi le tasi, e le mautus tu sia si vai o lo wha mawinai. E masani o nao la koleni whaatasi ma le tina i a po wha. Mai sa ia whaasoa fo iei le tūlanga il whaare lave le na tupo, a to ai ma le taavale al tama e ale ala le pule rimonia iafi. Peita ina te ena o ma le tina i a po wha a sio, whaamtalanga na wha mawina le tina i a si vai. Ma ia whaailoa i le whaamsinonga, talu ona nonofo le ununga li i le whale maututongi le lantu te tua oi, e le ia i lava se teimi no lato ko leni whaatasi ma lea tina ia si vai. Mai e le i umi foi se teimi sa no foia e le a inga lea whale no ftutongi ai toi tāpena ese. Ma ua whaatu langa il tamai tai whamasino i a talasa a tō sa anga, lea soono le masino o ke topa, e tō lau i nai le whai unga o fōra sanga whai u a lo ia i tu e lua, ma whaamautu mei lo maseaso, e tu aloa ia ina mai ei lana whai unga, o le nei mata opo. O tala ia mai Sāmoa whamanu ia le tuai fua whanga la whenga i le nei aso, whasoi foia.
se I fusi mau ita so alo fau te filangona ina wale maua o se moe o te moe miti o folinga ta umaya ia o so langona pe o tu mau pea I so alo fa pa I maya ya ita toi amu o utotonga wali wane ilo ufa amoe moe fa apea o kuma fa fa aunga maunga se ie mafuli maya se ie tanumi ayo ita se me ina fa inga ta wali wale vai o sina mai le tau afi afi la upele o te nofo male tangi fetu e ole langi sau se I fai mai a sau tali wali wane ilo ufa amoe moe fa apea o uma fa fa auna maunga e se ie mafuli maya se ie tanomi ayo ita se me ina fa inga tau wali wale vai o sina mafuli maya se ie tanumi ayo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina aya fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa amoe moe se ua ngau siele potu to sailo ulo toe wali wane ilo fa amoe moe fa apea uma fa fa auna maunga se ie mafuli maya se ie tanumi ayo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
sea, under the cradle tree, yeah. Over the river and over the sea. Look at my darling crying over me, yeah. Over the river and over the sea, under the cradle tree, yeah. Over the river and over the sea, my baby crying over me, yeah. Over the river and over the sea, my baby crying over me, yeah. Awhiawhianga nei taimi o lea uli musika se whiwhiloi ua te alas fululua I minute lua se fulma le wha. Tāre tasi o na mai a whele o le tātou tautua, ta riu tātou whasalaunga I Sāmoa I Lalavaya. Ia se I pai ele tula tolu I lungo tātou penga te whailangi. Ia nau mai atu le whauponga muli muli o talafau mai le si whonga lau mua pe o le tāpeneina le tamata ia ana whasolo le nei aso male nei a uli. Ia toi maua le whauponga le tula valu le tai au a tai au. Le ngata I talafau ai mai se o tātou tala mai Sāmoa. Ya, alo I tau maftanga malolonga le taimi ale la wha ngaso solo te whawhia fianga se I pai ele tula tasi. Ia u te musu e tele sa utala. Ia taula fo on tele tātou musika. Ia ai manuia lava ia malolonga fo I matau maftanga le taimi le aso. Ia mai se fo I la tau le o malolo mai. Ia wa malolonga pu e tasi le tula. Ia ona toi amatari fo I le o la tau ngā luenga I le tula tasi. Ia ai mo nei matua tausi alo whaafonga mai le ngata I tono mo tangase ngase. O moto tangata mātutua mai la tau lo ngā lulu e ai. Ia mai se tono ainga. Manuia lava tau maftanga le nei taimi le aso. Male nei auli. Ia ale la whaasolo at whawhiawhianga we pese. Ia nua fo tātou penga te whailangi o se vahenga o le launarangi o lo e maafuta mai ai. Mai mua mai ai. I lungo le Facebook. Ma le YouTube pali si fonga la mua. Patalofa matoe whawhele o iatu. Malo fo ile on sai. Malo le tawatai. Tiu te mawhaiva o lo whianga iai nātu nu o lo tau au mawai. Ia ai tautua nāre saunga le mū o le nei taimi I watele na fo I whaalave lave. I le ngata I waalele ia e whapea fo I whetaua inga o lo o whetaua iai ia lea tunu ma lea tunu. Ia ai tālusia o lo o manuia ma iai o lo wha o lea tua ia ino fuanga fo I o lo o au mawaisi o tātou o tunu I se o se tafa le nei langi. Whatalvatu sunga le masani ai ose, manuia lava le nei a oli, whaaftai tele lava le mafuta mai na I San Diego I Amerika. Luas fulolo minuta te nei le tūlai se fulma le lua, le se whanga la mua I Wellington I New Zealand, ana musika le nei a oli se pa ia le tūlai tasi. Whatalvatu fo le sunga I a pali sina, ma lo lava whaaftai tele lava le mafuta mai. Le mafua anga
Dalvatu sunga ya sil monga mafutu mana ya Hawaii tafia o le tunu le Hawaii ioe. Ma di o si o ai
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Fire.
Yeah, baby blue, yeah, pole pepe lana moana, ina uto e full 1 minute na tale o le tula tasi, ya ele uto e telefui statu taime o tutoe o le tata utautua ina i Wellingtone, ya popori rua, ya ona talile o tata ufasala launga i Sāmoa i le tula tasi, ya mamai atu ai ma le tata aulanga i pe ona masani ai le tata frequency le tasi ona tesi ma le tasi whamo. Ai mo i lato fo i o lea e masani lava o fia lava e o e whaatau le fale povile o le Preston, le I pori rua le lato la ia e iai fo ile lato fale whainga luenga I o Coronara North le to atele le tato o tino o lea e whainga luenga il taimine nei tasi fo ile a company ia o le sosoni le tato o tino e mesi lava I lato mai ngā luenga fo ile le laki me se to atele fo le tato o tino una mo pe whainga luenga I le fale povi lea le fale fasimanu lea ia lea ua laki ma mautuma I nei New Zealand ia po so se vaenga fo po la fo ua movni si Australia ona na mafua mai ona ole aunanga ma pepe whainga luenga na maua mai le company lea le Preston ia au lea lau whailo mai le pulenga ma lea aunanga le company lea le Preston le fale povi lea inei Wellingtone o lea ole a whaatawina le company o lea la tu urunga le marketi ia o ai lava o lea la whaatawina ia o lea e whaitau atu I tala fo ipe ona mai se lau lua se furuma le tasi tau sanga le au unanga le company lea le fale fasimanu lea ele ngata I tono New Zealand whapea fo I tono Wellingtone ia masalo fo ina te whaafonga mai sa e whainga luenga le fale fasimanu lea le Preston I Granada North ia o lea u whairo mai le pulenga o leo le afa atawina le pisinisi le nei. Ia, ele mo neina, o leo watu ilungo le marketi. Ia, o leo watu ufesili nei tangata. Ia, po o le ale toe, po le ale toe yaini vaenga fule le pe o le flepovi lea, po le atoe le ini, tapuni le fale povi le I polua to tele tatou nei Wellington le masani no fa tau le fale povi le ia I polua le Preston ia le ole fa fonga mai po fa pe fo le tfainga luenga I le fale povi le taimine nei ia ole o fa ilo company ole fa tau wina matu ulunga le market ia fa tau ia le company lo no winga ole la ese le tangata ole ole company pe a taulia pe a fa tau ale la tu ulunga ole market ia ole maita watu le taraanga ole company nei se lau los fuma le tasi tau sanga o inei tau tua le nei company ia I tonu ele ngata I tonu New Zealand fa pe fo I tonu Wellington ia pe ia o ta ua to tele le tatu o tunu o wanga I Australia ia o safainga luenga fo ia I le fale fasimanu le ina I Granada North nei Wellington le to tele le tatu o tunu le fanga luen nei taimi nisi fo ile mo na mo mai lato pe fainga luenga ia leo lo nga luel temi nei ia leo fasili sila mai ia o leo le a fata winner company lo no winga le a ese ia tangata la to te ona ina ia le company ne ia pe ata ulia ia o tele fo isa sao le company ma le a unanga ia le ainga o company le ainga e pe ina fa solo mai ia nga tu pulanga ia mavai atu ia isi tangata le ainga ia e whaawau tūla I mai isi tangata le ainga ma whaawau pēr company lea ia le o mai le taimi nei ia o malosi lava maola le company lea pol pisinisi lea le ainga lea le fale fasimanu lea whaingoina o le Preston o le whai una o le ainga o le Preston ia lea iai le fale fasimanu lea I polirua ia le fo iolo whainga alua ngai nisi o le tātou o tino ia ai tālosia ia tula I mai ni se tangata fo ile na te fata wina le pisinisi lea ia ma faa au wai pea ia le aunanga lea o lo ia le temine nei ia I le tulanga o lo ia o I Granada North ia mai se ia awane I tapuni ai fo I ma ave ese ina le fale oloa le fale fasimanu lea le fale oloa lea le Preston fale
le fale mit le I atato I polirua. Tarusia ia awane I tula I maistanga ta fau e pule ina le company ia ai tu mau I pea ia le fale fasimanu lea po le fale povile ia atato I polirua. Ai fia la tato tu anga I fai fatau. Mana ia foi ia la to mit ia mala to loa. Ia me tau manu fasimanu. Ia le na to es full 5 minuti na ta leo to es full 2 minuti na ta leo le tu la tasi fatalo fatu le sa risati alisa talo fa risati ia manuia lava le ne ia uli fa tai mafta mai Charlie a fato fa tai tele lava le vai mai o mai va vai fare alili o sole fainga o fare alili eri ia mai sui fatu le tu malo ia manuia lava fu fanga lo fanga ia ina I va vai fare alili vai fainga va vai eri ia malo Whaftai lava le mafta mai le tātou proklame le si whonga lau mua Wellington ia le lava watu nei whaafia fianga nei ia le utua tere fu I tātou teimi ia o na mahai le o le tātou tautua mai Wellington nei si whonga lau mua Wellington Pacific love, if I might on a ball, the opportuna, Elena Lolo, it's a my for yai, ever my, ever young fancy, I know my bike, Yati, Ties, Tia, Sector, Visa, music that's a 50 high. So my low bang, a manga yai, la webanga, Elmo ole polu, quite for you, if she wait for a mouth of a fanga, yeah, Ale for Yolinga, we saw Casima for a fanga, Faseki, I owe Fico, Waku, my ole musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down. Say my, sing the fun. Say Pama, Rustino Way, make it Cassie, make it was so let's say 544, Fire Lima, Fire Way, they are effing a Malaway, S. Malo Musica, it's a vibe of my eye, Yati, Ties, Tia, Sector, Visa, Musica, it's a 50 high. So my low bang, a manga yaila webanga, Elmo ole polu, quite for you, if she wait for a mouth of a fanga, yeah, Ale for Yolinga, we saw Casima for a fanga. Seki ai au fika o le uaku I mai o le musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down. So my low bang, a manga yaila webanga, Elmo ole polu, quite for you, if she wait for a mouth of a fanga, yeah, Ale for Yolinga, we saw Casima for a fanga, Faseki, I owe Fico, Waku, I mai ole musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down.
made her cry. She's crying for me. She's calling me. She's calling me. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. Just wait for me. My sweetheart, you're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. Just wait for me. Just wait for me. Se fong mani lo pese le fetu lima po le 5 stars, ma le pese my sweetheart. Ia awa lo teilo. Ia ila to fu ile le o le o mautonu te minei ona o la misia le maftanga. Ia ma le to lua, ma le whanau pe afa pe o le malanga mai, ia pe malanga tu foi, ia pe malanga isi ane no foi isi. Ia a misi la to foi le fa amuri le malanga isi. Ia vai atu api wa isi ala langi lo. Watalo watu sunga Fred Love Wati ro mafuta mai nai no fo ile yo ifea. Mai tele. Ya na aftai. Ya male tina malolo manu malo ya po o le tau taia o le tata o te no le tina matua ya si ai tolo tafola manuia lava le yaso ya te o tina matua si ai tolo ya talo fatu le sunga ya fatu le utu ya sunga le utu au va malo fa aftai mafta mai o le mele telo e pe esa le vanga le mai mo eles e se foi le si va sai pe me foi le tata foi le e se fai poi ponga la yai ala mata le mali wore si ainga i lungo Facebook ya na te ya la i wa fune le comments foi le ya rest in peace ale fai poi ponga le ya na to fa minuto le tale o le tu la tasi ya Sāmoa mo le atu fa aftai tele le tata tua mai Wellington i porirua ya ila auto tapo inga i le yaso fa aftai mo le tata maftanga fa aftai mo le aunanga ya mai se foi o le taria foi o le nei tautua i tono tau maota malawa, mai se foi tono ngā luenga. Ia i le nei aso, ai mai se o tātou maftanga, mai lawa nei la li tu lai fitu. Ia lea ua pa ia mai le nei taimi, wha mai na i le tātou tautua mai Wellington nei porirua. Ia nei minute o na taria foi leo tātou whasalaunga e peo na masani ai, le tātou ofisa i nei lalovaya. Ia le tautua mai le sunga ia tā se Salem Sam, mai Sāmoa, ia se i pa ia le tu lai tolu. Manuia lava le tau maftanga, ia ma le sunga ia tā sesa, mai Sāmoa,
Ai mai le tautua nei, ia le tātou ofisa I Porirua, whamaluru atu au sala fo isinga ngana, sala ia vala, pola lea upo lea tenu, ia manuia lava leanga ia tu le, ile fiafiana nei, wa fo ia fofuanga mga luenga, ia e meise fo ia o tiute mawhaiwa o lea whianga ili tātou tenu, ia ile nei aso, whatalafatu ai le, whalatua ia asenati tu ua, ma le sunga a Nelly whalaimo, manuia lava le nei a uri, whaaftai tere lava le mawhata mai. Toi wheloi tāle tai masani le tu la fitu, ai mai le si whonga lau mua I Wellingtone, mātou te whātua whāwha so I fua. Manuia le tō maftanga ma le sunga ia tāsesa mai Sāmoa. Ai e whaamunia tere lava le atua le tātua tunu, wha so I fua ia